जय श्री जगन्नाथ वेलकम टू मेट्साई ओडिया समस्त को आज क्लास को स्वागत। आज आमे माने पढ़िबा हमर चैप्टर सॉल्यूशन सॉल्यूशन को आरंभ रु शेष जाए आज क्लास रे हमें पढ़िबा। हाँ कही रखे समस्त गोटे अनाउंसमेंट एई गत क्लास रे गत रविवार दिन बसंत सर नहीं आसते तुमर ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स क्लास नहीं आसते। आज मु नहीं आछि सॉल्यूशन चैप्टर। So day by day we are going on doing one shot classes of the chapters those who are on demand। जो डिमांड चैप्टर रही से चैप्टर गुडा को हमें वन शॉट रे कवर करिवो प्रत्येक संडे। तो टाइम समस्त नोट कर दियो 7 pm ऑनवर्ड्स 9 pm और 10 pm भी हो जाए 7 pm टू 9 और 10 हो जाए पारे। इट मीन डिपेंड अपॉन टाइम बट रिमेंबर the live class is scheduled at 7 pm on each Sunday। अब प्रत्येक संडे रे तमरा कोटे कोटे वन शॉट आसीबो पूरा सब चैप्टर को भलो भाबरे पढिबो। यस ए चैप्टर पूरा सरी जीवो। तो तापर मु किछि जिंस आनिछि मु नै कि आछि तम आगे देखौछि। देखो ये कोन आलू ठीक अछि पोटैटो आउ पानी अछि बाउल किछि अछि बाउल गुडा को नै कि आछि ए बाउल गुडा को ठीक अछि एगुडा सब नहीं कि आछि। किछि छोटो मोटो एक्सपेरिमेंट भी करेबी किंतु एबे नो क्लास मझिरे करेबी जेतोले तमे बोर फील करिवो एबे पढिबा ठीक अछि। गुमसुम गुमसुम एक्सपेरिमेंट करिबा। ये न्यूमेरिकल सेशन हबो सब हबो तुम मान पई सब हबो डोंट वरी सब उडा हबो। ओके जीवा आरंभ करवा देरी न करी। हाँ तमें तुम सांग साथी मान सब शेयर कर दियो क्लास को शेयर कर दियो क्लास को शेयर कर दियो जद्वारा सबू पिला कौन करेंगे अधिकार अधिकार जॉइन करेंगे। सबू क्लास यूट्यूब रे आसीबो डोंट वरी सबू गुडाक चैप्टर यूट्यूब रे हमें कवर करिवो सबू गुडाक चैप्टर को हमें यूट्यूब रे वन शॉट रे कवर करवा। वर्षा होची तुमको सुना जाउची वर्षा होची बोली कि मु वर्षा पाखकू जाउची आउ टिके शब्द सुना दियो। सुनागला शब्द वर्षा शब्द सुनागला वर्षा हवार शब्द सुनागला। मु किंतु ओदा हेलिनी वर्षा मु गली वर्षा रे देखिकी पळाइथिली किंतु ओदा हेलिनी ठीक अछि। रेगुलर क्लासेस हबो सब चैप्टर आसीबो सब चैप्टर हबो। सुना गलानी तुमको साउंड ताले ओके सुना गलानी साउंड तुमको साउंड ताले सुना गलानी ठीक अछि। ओके चलो जीवा देरी न करी आरंभ करवा। चैप्टर कंप्लीट हे जिवो डोंट वरी चैप्टर कंप्लीट हे जिवो चैप्टर कंप्लीट हे जिवो ठीक अछि। तो तुम माने देखुछ गोटे बिग थिंग रही जोटा कि हमर सॉल्यूशन सॉल्यूशन रे प्रथमे हमें देखिबा सॉल्यूशन कहले कोन बुझो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होची गोटे होमोजेनियस मिक्सचर दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दुई किबा ततोधिक सब्सटेंस रो होमोजेनियस माने समजातीय मिश्रण माने तमे विजुअलाइज कले कोनोसी पार्टिकल को देखि परिबो नाही। तमे पानी रे चीनी मिसेबो पानी रे लूण मिसेबो समान समान देखा जिवो किछि जणा पड़िबोनी कोडा चीनी पानी कोडा लूण पानी अनलेस यू टेस्ट इट। तो सेटा को जिवो समजातीय मिश्रण तमे जानिछो समजातीय मिश्रण कोन हला। दिस इज माय फर्स्ट क्लास ओके नो इशू। तो एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर इंसेंस प्लस एयर तमे घरे ठाकुर सेवा हुए घरे ठाकुरंगर संध्या बेले पूजा हुए सकाळे पूजा हुए तो धूप काठी घरे जाली दिया जाए तो धूप काठी जाली देले जणा पड़ जाए जे आज घरे एबे पूजा चलछि। तो एटा भी गोटे प्रकार तुमरो कौन सॉल्यूशन कॉपर प्लस जिंक ये भी गोटे प्रकार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रो कंपोनेंट दीटा रहछि पिला गोटे सॉल्यूट और गोटे सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन जोटा बहुत कम मात्रा रे रहछि बहुत कम मात्रा रे ताकू सॉल्यूट कहबा। सॉल्वेंट कौन जोटा बहुत अधिक मात्रा रे रहछि जोटा बहुत अधिक मात्रा रहछि ताको हमें सॉल्वेंट कहबा। अधिक मात्रा रे रहछि ताको सॉल्वेंट कहबा कम मात्रा रे ताको हमें सॉल्यूट कहबा। किछि एग्जांपल देखिबा व्हाइट मेटल रही टीन लेड एंटीमनी बिस्मथ कैडमियम जिंक ये सब गुडा रही व्हाइट मेटल एक मार्क इंपोर्टेंट।
ब्रोंज ब्रोंज रे कपर रही 88%, जिंक रही 12%, जोटा आम कहवा ब्रोंज मान हूँ कंसा, ब्रोंज मान हूँ कंसा। ब्रास ब्रास मान हूँ तुम ब्रास मान हूँ तुम तंबा, कपर 70%, जिंक 30%, कपर 70%, जिंक 30%, ठीक अच्छे। ମୁଁ ଭୁଲ ଓଲଟା କହିଦେଲି ବୋଧେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ତମ୍ବା, ବ୍ରାସ୍ ମାନେ କଂସା, ରାଇଟ। ବ୍ରାସ୍ ମାନେ କଂସା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ତମ୍ବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡିଆରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ, ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଲୱେଜ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ଓଡିଆରେ କଣ? ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଉ ବ୍ରାସ୍ କୁ ନେଇକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ अगेन लेट मी थिंक, ब्रोंज माने कंसा, ब्रास माने तंबा, ये ब्रोंज माने कंसा, ब्रास माने तंबा। ब्रोंज माने होची कंसा, ब्रास माने तंबा। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଏ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି that is the thing, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ହଉଛି କଂସା, ବ୍ରାସ୍ ମାନେ ତମ୍ବା, ଠିକ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଠିକ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଜର୍ମାନ ସିଲଭର, ଏଟା ନିକେଲ ରହିଛି 20%, ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବ। निकेल रही आम 20%, कपर 60%, जिंक 20%। ये हूँ तुम जर्मन सिल्वर कंपोजिशन। नोट समस्त को मिल जीव कोठी ना आमर टेलीग्राम चैनल, जो मैंने भी टेलीग्राम जॉइन करना जॉइन करनब एबे नहले परे, केमती सर्च कर क्लास 12 मेट्स ओडिया, मेट्स ओडिया क्लास 12 सर्च कले तुम मैंने चैनल पाई से तुम्हें जॉइन कर दिव हला। लेक्चर देखा जाऊनी भी, ठीक अच्छे। लेटर देखा जाऊनी, देखा जाउछि तो लेटर इज विजिबल, आई थिंक लेटर इज विजिबल, लेटर देखा जाउछि। नेटवर्क इशू जाए पाई नेटवर्क देखा जाऊनी, ओके ठीक अछि। नेक्स्ट नेक्स्ट दिबा हमें, नेक्स्ट कोन रहै छै ना, जदि हम देखिबा गैस इन गैस रो एग्जांपल होछि एयर, लिक्विड इन गैस, लिक्विड होछि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होछि गैस, तार एग्जांपल होछि वाटर वेपर इन एयर। सॉलिड इन गैस रो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर और कैम्फर इन एयर। गैस इन लिक्विड रो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रे डिजॉल्व हवा बा ऑक्सीजन वाटर रे डिजॉल्व हवा। तो तुम्हें लक्ष्य करो एयर समस्त बुझी जाइथिबो। वाटर वेपर इन एयर माने एयर होची बहुत मात्रा रे रहिछि, वाटर वेपर कम मात्रा रे रहिछि, तेणु वाटर वेपर टा होची तुमरो लिक्विड आ एयर टा होची गैस, तेणु लिक्विड इन गैस। डस्ट पार्टिकल जेतु देखुचो बा कैम्फर माने होची कर्पूर, बा हमें कहि परिबा कर्पूर जो घरे जळा होची, कर्पूरटा गंध कर्पूरटा जो जगह रे थाए से धीरे धीरे एयर रे जेतले डिजॉल्व हो जाए, एयर होची सॉल्वेंट, कैम्फर टा होची सॉलिड पार्ट। डस्ट पार्टिकल धूली गुडाक तमे देखिथिबो घरे 3-4 दिन घरे कबाट देकी ताला दे तमे घर बुलिया को पळैथिबो, गोपालपुर बा तुमरो पुरी बा कटक कुआडे भी बुलिया पळैछो, 3-4 दिन जाई घरे ताला पड़ जाइछि, आसिक देखला आडू घरे एते बड़ मोटार धूली पड़ जाइछि। अरे आमे तो जीवा आसिया करन, धूली कुआडे आसला, कारण धूली कणा हमर एयर रे भरपूर मात्रा रे भरिकी रहिछि, तेणु dust particles in air is also solid in gas। तापर देखिबा लिक्विड रे, लिक्विड सॉल्यूशन तीनटा, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड तमे जेतेबेले कोल्ड ड्रिंक्स बाजार को जाउछो पीवा पई, कोल्ड ड्रिंक्स बाजार को जाई कि भाई ना गोटे कोल्ड ड्रिंक्स देले केते टंका वाला, 10 टंका वाला दियंतु नहले 20 टंका वाला दियंतु, जेते टंका वाला दियंतु दियंतु, मु किने पैसा दे परिबी बापर पळा तोर कोल्ड ड्रिंक्स जदी पैसा दे पारुनु पळा, ठीक अछि। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो आम पीऊे भी सी जाओ तुम तुम सामने आउ जन थिला जे कि कोल्ड ड्रिंक्स एमती बाहर कला, थम्स अप बाहर कलार एमती भुरभुर भुरभुर होइकी उठिला, आ तुम कहले ये कौन भुरभुर भुरभुर ये उठुची कौन, मु तो ड्रिंक्स मागिली पीवा को मागिली, ये कौन भुरभुर होइकी उठुची, प्रकृत रे ता भितर डिजॉल्व हो जाय थाए कार्बन डाइऑक्साइड। आ को लॉ को यूज करके हेनरीज लॉ को, जी एक्चुअली थम्स अप माने फैक्ट्री बनैथिले फाउंडर, से कौन करथिले, से जानिथिले जे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करिया पई पड़िबो। तो कार्बन डाइऑक्साइड केमती डिजॉल्व करबी ना हेनरीज लॉ को यूज करबी, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करबी। हेनरीज लॉ कौन आगु पड़िबा जीवा बे। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड रो एग्जांपल होची पेट्रोल किरोसिन हला। तमे जदी बाजार को जीबो लूज लूज जदी पेट्रोल मागिबो सेदरे किछि किरोसिन मिस जाय,
से गुडा कौन कह गले से भी मिसी जाए रामी जगह कहते माने आमर किसी लैंग्वेज रे रामी बा खाद पूरा प्योर पेट्रोल न था पेट्रोल सहित किरोसिन मिसे ऑयल रे बेंजीन तेल रे बेंजीन मिसे दब किंतु रोसे करवानी बेंजीन कार्सिनोजेनिक जदि ऑयल रे बेंजीन मिसे फ्राई करके खाईदेल ता आसी दिन खरगोल टिकट ठीक अच्छे फिनल रे वाटर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड रो कौन एग्जांपल तो पानी नेला सिंपल लूण पकेल पानी नेला सिंपल चीनी पकेल दीज आर सॉलिड इन लिक्विड तापर जीवा गैस इन सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड तापर आछि हमर लिक्विड इन सॉरी ए लाइन टा एटा भूल अछि लिक्विड इन सॉलिड ए लाइन टा भूल अछि पिला माने ए लाइन टा भूल अछि सो लिक्विड इन सॉलिड सॉलिड इन सॉलिड हला ताले हमें देखिबा गैस इन सॉलिड कौन ना H2 adsorbed on the surface of nickel palladium etc H2 जेतेबेले कौन होता है निकेल पैलाडियम एगुडाकर सरफेस रे जो एडजॉर्ब होता है ताको हमें कौन कहबा गैस इन सॉलिड ताको हमें कौन कहबा गैस इन सॉलिड जेतेबेले हाइड्रोजन तुम्हारा एडजॉर्ब हो जाए कोडे निकेल और पैलाडियम एगुडाकर जति तापरे लिक्विड इन सॉलिड एग्जांपल कौन मर्क्यूरी इन कॉपर मर्क्यूरी इन कैडमियम एटसेट्रा तो तुम जदि देखिबा एटा केतेबेले यूज में मते कहि परियो एटा की रिएजेंट ऑर्गेनिक रे एटा पढिछो एटा की रिएजेंट के कहि परियो व्हिच टाइप ऑफ रिएजेंट इज दिस को प्रकार रिएजेंट हां बढ़िया तपन बढ़िया कथा उत्तर कहले निखिल भी कहले रिड्यूसिंग एजेंट एग्जैक्टली दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन रे यूज हुए जदि तुमे न पढिथिबो हैरान हबो तापरे आको हमें अमालगम भी कहू आको नहीं मर्क्यूरी कॉपर मर्क्यूरी कैडमियम एगुडा का अमालगम एगुडा भी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुडा का सॉलिड इन सॉलिड कॉपर जिंक कॉपर टिन जोडा में आरंभ रो देखथिले एगुडा कहूची सॉलिड इन सॉलिड क्लियर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट पॉइंट तो हमें देखिबा कंसंट्रेशन टर्म हमरो कंसंट्रेशन टर्म कौन रही W/W परसेंटेज V/V W/V ppm नॉर्मालिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन एगुडा कहूची तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स तो प्रथम कंसंट्रेशन होची W/W परसेंटेज W रो भाई W रो भाई W तो प्रथम पार्ट होची W/W परसेंटेज व्हाट इज W/W परसेंटेज W/W परसेंटेज होची this is equal to your W/W percentage is defined as weight of solute in gram जदि ग्राम रे नोच ग्राम रे लिखिबो केजी रे नोच केजी रे लिखिबो divided by weight of solution not solvent solution मन रखो solution in gram again if you are taking in gram then you have to take in gram if you are taking in kg then you have to take in kg right नहीं जहाँ पढ़ाई से पढ़ाऊ है तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम आमे गोटे एग्जांपल नबा गोटे क्वेश्चन करबा क्वेश्चन कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए 100 ग्राम सॉल्यूशन containing 25 gram of solute 25 gram of solute sorry 25 gram of solute आंसर कौन हम पिला माने देखो तुम जदी लक्ष्य करिवो weight by weight percentage पाइछि सॉल्यूशन रो weight होछि तुम्हारा 100 ग्राम आउ solute रो weight होछि 25 ग्राम तेनु W/W percentage will be equal to केते हबो ना 25/100 into 100 so overally very good 25% very good 25% very good तपन ठीक उत्तर देइछन्ती तपन गुरुबारिया बेहेरा गुरुबारी आउ के स्वदेश बहुत उत्तर 25% exactly next दिबा हमर W/W परसेंटेज पर V/V परसेंटेज पिला राइट V/V परसेंटेज तो V/V परसेंटेज कोन ना V/V परसेंटेज होची तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ
Volume of solute in ml, volume of solute in ml, ml रे लिखिबा और लीटर जदि लीटर रे नोचे लीटर रे ml रे नोचा ml रे then volume of solution again volume of solution in ml or लीटर रे हो बा ml रे ठीक अछि हमें गोटे क्वेश्चन करबा कैलकुलेट w by v परसेंटेज कैलकुलेट v by v परसेंटेज ऑफ कहार कैलकुलेट करबा ऑफ a solution containing of a solution containing 6 gram of urea dissolved in 6 gram of urea sorry containing sorry mo v by v percentage sorry containing 100 ml of 100 ml of containing 100 ml of liquid हाँ 100 ml of ethanol dissolved in 800 ml of water ठीक अच्छे एटा रही आमको v by v परसेंटेज कैलकुलेट करिया कहछि v by v परसेंटेज कैलकुलेट करिया कहछि राइट v by v परसेंटेज कैलकुलेट करिया कहछि हाँ बढ़िया एटा कहले कि राजेश बिस्ती कहले जे सर दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट this volume of solute divided by volume of volume of solute present for 100 ml of solution. Exactly, this is volume of solute present for 100 ml of solution. 100 ml of solution इच्छा right? Voice ठीक ठाक आसी ना पूरी voice कटिले ना ठीक ଅଛି voice is okay okay very good 100 by 8 12.5 अच्छा 12.5 okay so at 12.5 right so let's see what is the answer answer होची जदि हम देखिबा answer होची तुम्हारा 100 ml होची volume of solute so v by v percentage will be equal to 100 divided by तुम्हारा volume of water केते 100 sorry 800 और solute होची 100 so 100 plus 800 100 plus 800 ताले एटा केते बा 100 divided by 900 that is 1 upon 9 1 upon 9 1 upon 9 कहीं कारण 800 ml of water को आइछि water माने it is solvent solution को आइनि water माने solvent solution करिया गले 800 plus 100 करिवो 1 by 9 आसी गला जोटा कि तमरा 0.111 so on percentage sorry into 100 ताले ये केता हबो then it will be 11.11 percentage 11.11 percentage 11.11 percentage so 100 by 8 is the wrong answer जो मन भी 100 by 8 कर देला भूल केवल जणे की आंसर दैछन्ती स्वाधीन देहरी बढ़िया उत्तर दैछन्ती 11.1 वेरी गुड स्वाधीन आउ समस्त गला मात्र कोन खेला बुझेलानी स्वदेश वाटर रे खेला बुझेलानी अरे एडे वाटर रही 800 ml of वाटर रही सॉल्यूशन नहीं तो सॉल्यूशन नहीं जेतु तेणु ये गला वाटर थिले ही थांदा आउ थरे कहि रखुची एडे तो मु एडा को टिके लिखि दोची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होची केते ना 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होची तुमरो 800 ml वाटर होची सॉल्वेंट किछि कहनी माने वाटर होची सॉल्वेंट देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केता हबो did जा वॉल्यूम मिसै दबो 100 plus 800 that is 900 ml
which is 11.11 ଆସିବ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଏବେ क्लियर जीवा नेक्स्ट पार्ट को तो नेक्स्ट आछि हमरा w by v परसेंटेज नेक्स्ट इज w by v परसेंटेज तीन नंबर आछि weight by volume percentage so it is again weight by volume percentage is equal to weight of solute in ग्राम जदि नौच ग्राम नब तले ml नब तले जदि ऊपर जदि केजी नौच तले लिटर नब ठीक अछि डिवाइडेड बाय volume of solution in ml multiplied by 100 तो क्वेश्चन करिवा calculate weight by volume percentage of a solution containing 50 gram of solute dissolved in 100 gram of solution given density of solution is 1.25 gram per ml करो आंसर करो देखिबा की करछि आंसर एडा आंसर करो ये आकांक्षा आंसर क्वेश्चन करछि बा बुझिस बाबू सेठी बुझिस ओके सदस्य कहले आमे सॉल्यूशन भाबी देछि बा बेटा सॉल्यूशन माटी भाबी देले गला सब ये होछि वाटर रो खेल हो 50 आसिला आंसर ओके 50 आंसर को जल्दी जल्दी आको सॉल्व करो अच्छा तब मैंने सॉल्व करिया पूर्व मु याको सॉल्व कर दिए लेट मी सॉल्व दिस आंसर weight by volume percentage पतरा है then weight of solute होची weight of solute given रही weight of solute होची तुम्हारा this is 50 gram weight of solution केते रही weight of solution होची तुम्हारा 100 gram then volume of solution केते volume of solution केंदी बाहर करिवो अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाहर करिया पई कोन फार्मूला ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बा वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेट डिवाइडेड वॉल्यूम होची डेंसिटी ताले वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ए फार्मूलाटा यूज हो वॉल्यूम को कन्वर्ट करिया पड़िबो तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी weight by density केते रहछि density 1.25 so 100 divided by 1.25 मु एटे टिके लिखि दिए आउडे density of solution एटा मु लिखि दिए density of solution होछि 1.25 gram per ml तो एटा 100 divided by 1.25 सॉल्व करिबा दरकार नै वॉल्यूम एति करि कि छाड़ दियो बा तमे आको आ जदी टिके ये करबो 100 into 100 divided by 125 हला 25 रे काटले 25 पंचा 25 चौकु 5 रे काटले 20 so it is coming as 80 ml so solve कले आछि हमर वॉल्यूम 80 ml आछि जे माने 100 ml करिछ गला अच्छा देखिबा की कोन आंसर करछन्ती देखिबा आंसर कोन आछि ताले weight by volume percentage केते आसीबो this will be equal to weight of solute केते 50 divided by 80 into 100 50 by 80 into 100 सोनो को सोनो कटिला एडे 500 by 8 so 500 divided by 8 आसिला this is coming as 500 divided by 8 ताला मन केते आसीबो 8 8 हले 848 20 8 दुगुणे 16 40 8 45 62.5% देखिबा की आंसर दैछन्ती 125 ml वॉल्यूम आसुची केमिति बा केमिति बा 125 आसी देखिबा आंसर की ठीक कहिसंती
आंसर 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 हेई रे जणे ज्योत्ना पाढ़ी ठीक कहि समस्त भूल होती पिला माने 100 ग्राम कहीं नेले 50 ग्राम नेले हबनी कि कहीं कौन नेले मु कहूँ एक्सप्लेन करूँ है एक्सप्लेन करूँ लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स अगेन तो ध्यान देकी देख छात्र माने ध्यान देकी देख पॉइंटर एठी नाही ना तो लक्ष्य कर हमर डाटा कौन कौन रही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर मेल वेट ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम रही वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी 50 ग्राम देन वेट ऑफ सॉल्यूशन अच्छी 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन अच्छी 100 ग्राम एतिकी डाटा मु प्रथमे लिखिदेली एई तीनटा डाटा फास्ट लिखिदेली ठीक अछि बालक माने देख एई तीनटा डाटा लिखिदेली डेंसिटी रो फार्मूला कौन पिला माने वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम मते वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाहर करियार अछि वेट बाय वेट नुह तो वेट बाय वॉल्यूम हला डेंसिटी ताहले ध्यान देकी देखो weight sorry density multiplied by volume will be equal to weight density multiplied by v will be equal to weight ताहले v केते हबो v हबो weight divided by density weight divided by density माने 100 divided by 1.25 100 divided by 1.25 आकु जदी सॉल्व करिवो 1.25 को सॉल्व करले केते हबो 125 बाई 100 125 बाई 100 बाई 100 टा ऊपर को पळेबो मल्टीप्लाई हिजो गुणन हिजो तो 100 गुणन 100 बाई 125 100 गुणन 100 बाई 125 25 रे काटिले 4 25 पंचा 5 रे पुनी 100 रे काटिले 20 सो 80 ml पाइले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमर आसी गला 80 ml ताले डबल बाय v परसेंटेज केते हबो 50 ग्राम होच वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम होच 80 into 100 सो 62.5% एबे बुझी हला चुली बरदा बुझी परलो ना डाउट रहिला जदी डाउट रहिला को नाले हमें आगु को मारी चलिबा नेक्स्ट आगु आगु नेक्स्ट कंसंट्रेशन को मारी जीवा यदि डाउट नाही वी विल मूव फर्दर अदरवाइज आस्क मी यस बाबू सेठी वेट ऑफ सॉल्यूशन डाटा गिवन रही किंतु मते वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करियर अछि ना तेनु वॉल्यूम रे कन्वर्ट करबा को पड़िबो ओके मारी चलिबा ठीक अछि नेक्स्ट मारी चलिबा नेक्स्ट हमर मोलारिटी नॉर्मलिटी पर जीवा नेक्स्ट हमर कोन रही नेक्स्ट हमर नेक्स्ट 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 तो नेक्स्ट इज योर वेट बाय वेट परसेंटेज हे गला हमर देखो एबे हमें तीनटा हे गला नेक्स्ट जीवा पीपीएम नॉर्मलिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम जीवा नेक्स्ट होची पीपीएम जीवा नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स पीपीएम पीपीएम व्हाट इज पीपीएम 4 नंबर होची पीपीएम ppm means parts per million what is ppm ना जेते बेले तुमे लक्ष्य करिवो जेते बेले बहुत कम मात्रा रे थिबो कंसंट्रेशन बहुत कम मात्रा रे थिबो माने 0.1 रु भी 0.01 रु भी कम थिबो सेही भले जगह रे ppm यूज करे पार्ट्स पर मिलियन सेटा जेते बेले बहुत स्ट्रेस मात्रा रे थिबो बहुत कम मात्रा रे थिबो फॉर एग्जांपल तुमे जदी देखिबो जे किछि किछि जागा रे किछि किछि सॉल्यूशन तुमे जदी देखिबो जो आनुच माने ड्रिंक्स आनुच से ड्रिंक्स रे देखिबो किछि किछि कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम रे लिखाइ थिबो तमे पीपीएम माने सेगुडा को बहुत कम मात्रा रे थिबो पीपीएम रे लिखाइ थिबो इवन तुमे जो चॉकलेट भी खाउछो से चॉकलेट रे भी लिखाइ थिबो ट्रांस फैट इन मिलीग्राम इज डिफरेंट पीपीएम पीपीएम रे मेंशन हेतिबो तो पीपीएम कौन वेरी ट्रेस क्वांटिटी तो एग्जांपल जो देखिबा समुद्र पानी रे किछि गोटे जिंस किछि गोटे कंसंट्रेशन बा हमर टोटल एयर रे किछि गोटे गैस रहिछि सेतबेले पीपीएम पीपीएम रो फार्मूला कोन पीपीएम रो फार्मूला होछि दीटा फॉर्मेट अछि गोटे जदी वेट रे नबो गोटे फॉर्मेट वॉल्यूम रे नबो गोटे फॉर्मेट तो हम लिख परिबा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मु सबले ग्राम को फोकस करूछि केजी रे नै परिबो तमे डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम जदि तुम्हें वेट रे रही वेट फॉर्मेट इनटू 10 टू द पावर 6 मिलियन माने 10 पावर 6 ना 1 मिलियन माने 10 पावर 6
to 10 bar 6 বা তুমি যদি ভলিউম ফরম্যাটে লিখিব দিস ইজ ভলিউম অফ সলিউট ইন ml ভলিউম ফরম্যাটে লিখিলে जोटा कि आम गोटे फॉर्मल रे लिखिदो जे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट बोली लिखिदो वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 10 bar 6 कौन हैला तमे समुद्र रे पानी पिया को जाउथिलो कि समुद्र पानी पीलो देखिला आरो से समुद्र पानी रे कियोडे विष मिसै दिछि सरियला कथा देखो समुद्र पानी रे विष मिसेଇବା कूओ पानी रे विष मिसेଇବା पोखरी पानी रे विष मिसेଇବା नदी पानी रे विष मिसेଇବା तमे को पानी टा पीले मरि जिवो आ को पानी टा पीले किछि होबनी तमरो केते पीले भी को पानी टा पीले किछि होबनी किंतु को पानी टा पीले सर्वनाश होई जिवो एग्जैक्टली समुद्र पानी रे किछि होबनी टिके असुविधा भी होबनी नदी पानी रे जदि किंतु पोखरी पानी आ कूओ पानी असुविधा कारक हेई पारे जदि विष मात्रा अधिक थाए ठीक अछि कारण कारण तमे जदि देखिबो समुद्र रे जेते पृथ्वीर माने जेते सब ये डस्ट समुद्र को ही फेटेली दिया तमे देखिथिबो समुद्र रे बहुत मात्रा रे डस्ट जाउची ଯେତେ ସବୁ ଇଏ ତମେ ଦେଖିବ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆମର ନଦୀ ତାଠୁ ଟିକେ ପଲ୍ୟୁସନ କମ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ତାର ପଲ୍ୟୁସନ ଜଣା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ନଦୀ କମ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଗୁଡାକୁ କାହାର କେତେ କିଛି କିଛି ମେଟାଲ ରହିଛି ଯେମିତି କ୍ୟାଡମିୟମ ଆଉ मर्क्यूरी ये मेटल गुड़ाक जदि पर्टिकुलारली किसी गोटे पर्टिकुलर पीपीएम लाइक 5 ना 3 ना 2 पीपीएम रो जदि अधिका पाइबा को मिलिबो देखिबो मिलिबो से पानी पीला माने तमरो देह बहुत सीरियस हो जिवो किछि गोटे तो एटा पीपीएम रे एमडी मेजर करा जाय ठीक अछि बढ़िया कि गोटे कहले सर सी वाटर सी पीले सी वाटर इज बॉइल्ड इन वाटर इफ वाटर इज बॉइल्ड देन इट इज बॉइल्ड सी वाटर इज बॉइल्ड इन वाटर मो एटा बुझी पालिनी कोन ସାର୍ ସି କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ କେତେ କମ ଯାଏ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସାର୍ ସି ପାଣି ପିଇଲେ କିଛି ହବନି ଯେ ପାଣି ଟା ପିଇ ହିଁ ହବନି ତ ୟେସ୍ ପାଣି ପିଇ ହବନି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ପାଣି ପିଇ ହବନି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ପାଣି ପିଇ ହବନି ଓ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ତମେ ଯାହା ଓଡିଆରେ ଟାଇପ କରୁଛ ତାକୁ ବେଶୀ ଇଂଲିଶ ରେ କହିଦଉଛି ପିପିଏମ ର ଫର୍ମୁଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବୁ ନା ୟେସ୍ ଯିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି calculate calculate the concentration of calculate the weight of weight of weight of oxygen present in air present in air present in the air if the concentration is hmm, present in air calculate the weight of oxygen present in air of air of air of 100
sorry 1000 kg गोटे 10 करछि 1000 kg air of 1000 kg given the concentration of oxygen is concentration of oxygen is 225 ppm बहुत अधिक मात्रा रे एक्चुअली थाए आमे जो ऑक्सीजन देखू बहुत अधिक मात्रा रे थाए बहुत अधिक मात्रा रे थाए हाँ विकास पात्र एबेठू केमिस्ट्री पढ़ी 100/100 आनी हबो काहे हबनी हम्म तो आंसर करबा यार क्वेश्चन रो आंसर कौन रही ना O2 रो वेट पचराई 225 ppm कही वेरी गुड बढ़िया उत्तर किए कही सारे स्वदेश बढ़िया उत्तर कही सारे देखा या कौन रही आम आग कौन करवा ना वेट ऑफ ऑक्सीजन बाहर करवा सो वेट ऑफ ऑक्सीजन आमर जना ना वेट ऑफ सॉल्यूट जना ना वेट ऑफ सॉल्यूट केते जना ना whereas weight of solution आमर जना अछि weight of solution केते अछि ना weight of solution अछि आमर 10 to the 1000 kg माने केते ग्राम 1000 kg माने 10 to the power 3 into 10 to the power 3 ग्राम माने 10 to the power 6 ग्राम केते ग्राम 10 to the power 6 ग्राम आउ ppm रही concentration ppm केते रही ना 25 ppm 20 225 ppm ताले तुमे जदी देखिबो ताले तुमर जदी देखिबो जे ppm रो फार्मूला कोन ppm रो फार्मूला होची कोन ना weight of solute in ग्राम weight of solute in ग्राम केते weight of solute in ग्राम होची जणा नै तो हम एडा weight नै जिबा w नै जिबा divided by weight of एडा केते 10 to the power 6 this is 10 to the power 6 this is 10 to the power 6 weight of solution होची 10 to the power 6 into 10 to the power 6 so कटि गेला ताले weight will be equal to ppm ppm रो weight केते 225 so 225 ग्राम weight will be equal to 225 ग्राम बा 0.225 kg 0.225 kg बा 225 ग्राम 225 ग्राम बा 0.225 kg आउ गोटे क्वेश्चन ppm को नहीं की आउ गोटे क्वेश्चन ppm को नहीं की calculate calculate the calculate the concentration of nitrogen present in air present in our atmosphere in our atmosphere हमारा atmosphere रे जो रही छी के नाइट्रोजन तार concentration calculate करियो कहै छी कोन रही छी given weight by weight percentage is 78% given weight by weight percentage is 78% समस्त जानछो हमारा वायुमंडल रे 78% कोन रही छी नाइट्रोजन रही छी ऑक्सीजन 21% इडा 78% तो इडार आंसर कौन हबो को आंसर कौन हबो आंसर कौन हबो को एटा आंसर कौन हबो जदि तमरो वेट परसेंटेज देछि वेट बाय वेट परसेंटेज देछि आंसर कौन हबो को ppm रे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm बाहर करो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm जोस्ना बढ़िया सुंदर देले उत्तर राजेश कुमार साई कोडे बुझी पालनी पचर को पार्ट रे बुझा पड़लानी कोडे बुझा पड़लानी को पार्ट रे बुझा पड़लानी वेरी गुड बढ़िया जोस्ना उत्तर देइछंती अच्छा निशा महांती भी बढ़िया उत्तर देइछंती देखिबा यार सठिक उत्तर कौन होची यार सठिक उत्तर कौन होची ना यार सठिक उत्तर जदि तुम देखिबो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर 78% अछि तो आमे लिख परिबा सपोज वेट ऑफ सॉल्यूट बा वेट ऑफ नाइट्रोजन केते रहिछि ना हमर 78 ग्राम नबा whereas weight of एयर केते नबा बा सॉल्यूशन केते नबा तुमरो 100 ग्राम नबा तुम कहबो सर एमदी काहे कि नेले कारण 78% रहि जे जदी तुम एटा 78 नेले एटा 100 ग्राम तो तुम एटा 1000 नबा एटा 780 जदी 10
4 नबा ताले एटा से अनुसार कैलकुलेट करियो तो मु एडे सिंपलिसिटी एमडिया क्वेश्चन ले सिंपली एमडी हैंडल करे जाए 78 और 100 नबा ठीक अछि एबे जिबा हमें यार पीपीएम कैलकुलेट करिया पीपीएम रे कैलकुलेट करिया सो पीपीएम रे कैलकुलेट करले कोन हबो पीपीएम रे वेट ऑफ सॉल्यूट होची 78 वेट ऑफ सॉल्यूशन होची 100 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 so याको काटिया कटी कर देले 78 into 10 to the power 4 78 into 10 to the power 4 ppm so आंसर आ जीवा 78 into 10 to the power 4 ppm क्लियर तो तुम्हें माने गोटे टेबल दउची से टेबल को बेस करके कहार केते पीपीएम कैलकुलेट करिवो कहार केते पीपीएम तम माने कैलकुलेट करिवो गोटे मु टेबल दउची एयर गैसेस sorry air composition of gas these are composition of gas table let me have a table of like this टेबल दउची तमे पीपीएम रे कैलकुलेट करी करबो हला पीपीएम रे कैलकुलेट करी करबो केते होची पीपीएम रे वैल्यू सो फर्स्ट एडा होची सी वाटर कॉन्सेंट्रेट कंपोजिशन ऑफ सी वाटर कंपो एडा एडा तुम पई केवल काम जस्ट फॉर तुम्हारा सिंपलिसिटी तुम्हें प्रैक्टिस पाई देन कंपोजिशन ऑफ आ ताकू तुम्हें क्लास सरीले रिकॉर्डिंग पर तुम्हें याकू कौन कमेंट सेक्शन रे कहबो एडा मो ये कोनी कंपोजिशन ऑफ एयर कंपोजिशन तो एयर कंपोजिशन जदि हम देखिबा एयर कंपोजिशन रे प्रथमे हमर अछि कोडा ना प्रथमे अछि नाइट्रोजन नाइट्रोजन होछि 78% ऑक्सीजन होछि तुम्हारा 21% एइटु तुमे पीपीएम बाहर कर परिबो पीपीएम बाहर कर परिबो ऑस्मोटिक प्रेशर कथा मन पड़ी गेला टेबल देखिबा अच्छा देन आर्गन होची 0.93% आर्गन होची तुमरो 0. आर्गन होची 0.93% आर्गन होची 0.93% आर्गन होची 0.93% आर्गन इज 0.93% अरे मो एढे का कौन सब लिख देली दिस वन इज 78% this one is 21% this one is argon होची 0.93% आर्गन पर आउ रही कौन कार्बन डाइऑक्साइड होची 0.04% आउ तापर रही नियन रही 0.018 0.0182% नियन पर नेक्स्ट आछि मीथेन रही 2 into 2 into 10 to the power minus 4% मीथेन तो सब गुडाकर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम कैलकुलेट करिवो तमे निजे तो पीपीएम रे केते हबो तमे निजे आकु सॉल्व करके आनिथिबो पीपीएम रे कहार केते वैल्यू हबो सेम पैटर्न रे कैलकुलेट करिवो ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हमें
कौन रही सी वाटर रे सी वाटर जदि हम देखा 1.935% अच्छी क्लोराइड आयन रो 1.935% अच्छी एटा भी एटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मेट रे अच्छी एटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मेट रे अच्छी वेट बाय वेट फॉर्मेट रे लिख पारे वन आ एटा होची सोडियम रही 1.076% 1.076% अच्छी सोडियम हला तापर नेक्स्ट देखिबा मैग्नेशियम अच्छी 0.129% 0.129% मैग्नेशियम तापर रही तुम बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस अच्छी 0.0145 0.0145% अच्छी HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट ओके आउ कौन रही आउ रही तुम बोरन रही बोरिक एसिड बोरन रही 0.0026 बोरन रही 0.0026% ओके आउ कौन रही ना आउ रही फ्लोराइड आयन रही 1.3 into 10 to the minus 4 10 to the minus 4 percentage fluoride ion. So these are the things you have to find out the concentration in terms of ppm. एटा तुम्हारा काम घर पाई काम एगुड़ा सब तुम्हें एटा ऊपर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू v बाय v परसेंटेज तलटा हूँ w बाय w परसेंटेज है ठीक अच्छे ओके जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट को जीवा पीपीएम बहुत समय पड़ेगा पीपीएम रे पीपीएम पर हमर अछि नेक्स्ट बोधे नॉर्मलिटी में कहि छी नॉर्मलिटी ना पीपीएम पर अछि हमर नॉर्मलिटी मोलालिटी नेक्स्ट हमर अछि नॉर्मलिटी एटा होछि हमर पीपीएम होछि हमर केतना नंबर गला पीपीएम होछि हमर 3 4 5 नंबर 5 नंबर होछि नॉर्मलिटी 5 नंबर होछि नॉर्मलिटी आउरी बहुत गुटे जिंस अछि किंतु हमें जति हमर सिलेबस रे अछि पढिबा नॉर्मलिटी माने कोन नॉर्मलिटी होची द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कारण एटा डेफिनेशन रे आसे एग्जाम रे आसे द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन एडी क्लास ता पिला माने राती 10 टा जाई ही जाई पारे कारण टिके टाइम लागो सबुडा पढेबी ना एटा ଗୋଟେ ବଡ चैप्टर टे तो dissolved in 100 ml of solution 100 ml of solution is known as normality is known as normality एको हमें normality कहबा normality माने कोन the gram equivalent of solute dissolved in 100 ml of solution so normality रो यार आउ सेकंड पार्ट आसीबनी केवल एई गोटी normality रो फार्मूला होची w by e होची तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 by v हला व्हाट इज w होची तुम्हारा weight of solute in gram व्हाट इज e होची तुम्हारा इक्विवेलेंट मास ऑफ solute अच्छा इक्विवेलेंट मास कांसेप्ट जो माने भी पढ़ी न YouTube रे हमरा आसी जाई इक्विवेलेंट मास कांसेप्ट तमे टिके देखि दियो इक्विवेलेंट मास ऑफ solute ठीक अछि मु इक्विवेलेंट मास एटा पढौनी if you are if you don't know about equivalent mass एटा क्लास 11th रे अछि क्लास 11th रो कांसेप्ट जस्ट अभी किछि दिन हला YouTube रे अपलोड हेछि तमे जस्ट सर्च करबो इक्विवेलेंट मास बाय पूर्ण सर सेठ मु पूरा डिटेल्स रे एक्सप्लेन करछि गोटा अध घंटा वीडियो जो माने इक्विवेलेंट मास कोन जानि न कारण ताकू मु डिटेल्स रे जाउनी एक्सप्लेन करिया पाए v होछि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हला एगुडा सब ए डाटा रखिबो तापर जेबा नॉर्मलिटी पर हमर आछि मोलारिटी पर कोन मोलारिटी हमें सब गुडा को नै कि गोटे नॉर्मलिटी मोलालिटी ए तीनटा को नै कि गोटे पैटर्न रो किछि क्वेश्चन करबा माने दी तीनटा क्वेश्चन करबा मोलारिटी को कैपिटल M बोली कि लिखो हैं मोलारिटी द ग्राम मोल ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution एगुडा एक्चुअली तुम्हारा कौन थिला ना क्लास 11th रे भी थिला बट स्टिल
एगुड़ा मु पढ़ी दूची इज नोन एज मोलारिटी इज नोन एज मोलारिटी ताको हम कौन कहू मोलारिटी ताको हम मोलारिटी कहू दैट इज कैपिटल एम व्हाट इज दिस एटा कौन ताले ना m इज इक्वल टू तो मु एई m डा को भले पैटर्न रे लिखुची तमे टिके नजर करूथा m इज इक्वल टू मु एटा पूरा तळु को आनची दिस इज इक्वल टू ना w by gmw ग्राम molecular weight or molecular mass into 1000 by v what is w w माने तुम जानछो weight of solute in ग्राम रे ही सबले कन्वर्ट करिवो आउ gmw होची तुम्हारा ग्राम molecular weight बा molecular mass of solute एटा होची प्रकृति रे पिला माने तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स w by gmw होची नंबर ऑफ मोल्स बा ग्राम मोल रो फार्मूला इन ग्राम हैला v होची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml राइट फाइन क्लियर नेक्स्ट जीवा मोलारिटी परे मोलालिटी नेक्स्ट हमर आछि मोलालिटी ही गला 6 नंबर आछि परे 7 नंबर मोलालिटी 7 नंबर होछि मोलालिटी को स्मॉल m द्वारा डिनोट करा जाए व्हाट इज मोलालिटी द ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in एटे किंतु गोटे ट्विस्ट अछि पिला माने dissolved in 1 kg of solvent 1 kg of solvent किंतु solution नुह solvent of 1 kg of solvent is known as molality 1 kg of solvent जदि रहइबो molality small m so what you can write here that m small m is equal to कोन हबो ना weight divided by molecular mass the same पिला माने एई m डा अलगा एई m डा मु तमे देखुछो मु केमिदि लिखिछि बा तुम मानो पय मु आउडी सिंपली एमिदि लिखि देबी पारी मोलारिटी माने एमिदि नउछे जोटा कि एक्चुअली कंफ्यूज न होबा पय this m is equal to actually your gram molecular weight by gmw by m into 1000 divided by w हम कहबो w कौन w this one is w2 this one is w1 what is w2 what is w1 w2 होची तुम्हारा weight of solute in gram what is w1 now weight of solvent in gram okay and what is gmw होची तुम्हारा ना molecular mass of solute रो molecular mass बुझियला शुभम भारतीय वेरी गुड इवनिंग केमती अछ शुभम भारतीय वाओ के दिन शुभम भारतीय ठीक है चलो हाउ आर यू शुभम जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करबा रिलेटेड टू ए कांसेप्ट distinguish between molarity and normality molarity भितर distinguish कोन करबो ना ये तुम्हारा normality molarity रो डेफिनेशन लिख दबो molarity और normality भितर हम जे देखिबा नॉर्मल molarity का ऊपर डिपेंड करे molarity depends upon your molarity depends upon the molecular mass of solute and normality depends upon the equivalent mass of solute molarity does not have any dependence on valency or n factor whereas normality has dependence on n factor एगुडा को पॉइंट मु एडा कहि देली नेक्स्ट दिबा नेक्स्ट calculate the mass of NaOH required to prepare 2 liter of 1.02 n by 10 solution 2 liter of 1.02 n by 10 solution केमदी करबा ना एडा हमर कोन रहिछि mass of NaOH कहिछि so w एडे पचरा छि weight केते पचरा छि prepare 2 liter of तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को है 2 लीटर माने 2000 ml नै जीवी सबले मोर फार्मूला पई आउ कोन ना नॉर्मलिटी को है नॉर्मलिटी होची 1.02 n by 10 अच्छा व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH केते हबो ना यार मॉलिक्यूलर मास जहा डिवाइडेड बाय 1 काहे कि कारण एटी गोटिए OH माइनस थिले यार एसिडिटी होची 1 सोडा केते हबो ना 40 सोडियम रो 23 सोडियम रो 23
प्लस ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाय 1 सो 40 ग्राम। बर्तन सॉल्यूशन आंसर करके जल्दी कुह आंसर एई आंसर को फोन नंबर दे दी है गलानी हां। हे प्रभु ये कौन क्लास न कि फोन नंबर दिया निया ही जाउछ हां। ओम प्रकाश गुप्ता फोन नंबर दिया निया होता ये क्लास ना फोन नंबर दिया निया होता। ओम प्रकाश गुप्ता ओम प्रकाश गुप्ता को मुझे आज 50 थर फोन करी आ विरक्त का नंबर दबनी बाध्य विरक्त नंबर दबनी देखिवा आंसर कौन हम आई थिंक नहीं यू थिंक दैट इज राइट सो फॉर्मूला आंसर इज m इज इक्वल टू w by e into 1000 by v गोटे एठी हाँ नॉर्मल एठी गोटे करेक्शन हबो करेक्शन माने कोन आउ टिके आगु हबो 1.02 n by 10 अछि माने 1.02 divided by 10 normality that is 0.102 normality n by 10 अछि ना 10 को कन्वर्ट करियार अछि हम लिखि नछि 102 w केते ना w होची तुम्हारा केते ना 40 हां 40 नो w केते हमको बाहर करियार अछि w ही बाहर करियार अछि पर W बाहर करियार अछि इक्विवेलेंट मास होची 40 into 1000 divided by V V वॉल्यूम होची केते वॉल्यूम होची तुम्हारा 2000 सो 3 को 3 कटला इठे देन इठे आसीबो W by 80 is equal to 0.102 then W is equal to 80 multiplied by 0.102 तो ये केते हे जिवो ये हे जिवो तुम्हारा 16 8.16 ग्राम so it is 8.16 ग्राम W will be 8.16 ग्राम देखिवा किए किए आंसर देइछंती 8.16 ग्राम बढ़िया उत्तर देइछंती किए किए देखिवा वाओ 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 स्वदेश बत्रा वाओ स्वदेश बत्रा बढ़िया उत्तर देइछंती आई थिंक कहिथिले स्वदेश बत्रा व्हाई यू थिंक इट इज राइट अनस्टॉपेबल बी वाओ व्हाट ए आंसर जागृति नो इज रॉन्ग आंसर अंकिता वाओ फूड विथ राखी वाओ देन आउ किए वाओ वाओ ओके जिबा वाओ वाओ सरला एबे जिबा आंसर करी नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन नॉर्मलिटी एबे भलिया तमे निजे कैलकुलेट करिवो ठीक अछि एटे मु जस्ट कहि दिए 100 सीसी माने 100 ml 100 सीसी माने 100 ml 0.49 ग्राम H2SO4 इक्विवेलेंट मास हो 49 ग्राम NaCl रो इक्विवेलेंट मास हो 58.5 ग्राम बाकी तमे एटे नॉर्मलिटी निजे कैलकुलेट कर दे परिबो मु आउ करूनी ए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट नै जाओ निजे कर हला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट पार्ट ना एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन 10 ml of n by 2 HCl is mixed with 30 ml of n by 2 H2SO4 calculate the normality of the resulting solution ये कौन हबो किमति हबो देखो ना तुम जदी लक्ष्य करिवो नॉर्मलिटी ऑफ एटे वॉल्यूम अछि V1 होछि 10 ml एंड N1 होछि तुम्हारा n by 2 HCl फाइन एडी V2 होछि 30 ml N2 होछि n by 2 तो फॉर्मूला पकाओ it is not total normality of the solution will be n into v एटा मने रखिताओ n1 v1 plus n2 v2 एटा मने रखिताओ ए पैटर्न रे कले तुमको सुविधा हबो ठीक अछि मने रखिताओ ए ओम प्रकाश गुप्ता निशा आई लव यू हां लव यू निशा बापरे की कथा कहउछ ओम प्रकाश पाठ साठ नहीं आई लव यू हां ओम प्रकाश गुप्ता एटा कौन होउची पाठ पढ़ार चुलिकी तेणुको चिलिकी जाऊ आई लव यू ढिंकी लव यू बग लव यू ए सब चालू नहीं पढ़ी कौन हम जे
କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ସେ ମଜା ଯେତେବେଳେ ସଜା ହେଇଯିବ ମୋ ପଲୋ ମା ଅଖା ଦଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ଆଉ ସରି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ନର୍ମାଲିଟିର ଆମେ ଜାଣିନେ ଟୋଟାଲ ଭଲ୍ୟୁମ। ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ଭଲ୍ୟୁମ ହଉଛି ଭି କେତେ? ଭି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭି will be equal to ନର୍ମାଲିଟି ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭି ହଉଛି ତୁମର V1 ପ୍ଲସ V2। 100 ପ୍ଲସ 300 ମାନେ 400 ml। 100 ପ୍ଲସ 300 400 ml। So n into 400 will be equal to n1 V1। n1 କେତେ ନା n1 ହଉଛି ତୁମର ହାଫ। V1 କେତେ? V1 ହଉଛି ତୁମର 10। n2 କେତେ? 1 by 10। V2 କେତେ? 30। ସଲ୍ଭ କର 3 ଏଟା 5। So 3 plus 5 ହଉଛି 8। n is equal to 8 by 400। 8 by 400 1 by 50। So n is equal to 1 by 50। n is equal to 1 by 50। Fine। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶନ ଦାସ କହିଲେ ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ ଘର କୋଉଠି ଚଣ୍ଡୀ ଖୋଲ ଗୀତଟେ ନାଇଁ କି? Sir, everything is fine, but your poor sister's name is mentioned loudly when ତାଙ୍କର parents heard it. ତାଙ୍କୁ is one to blame because it's India. Sir, ସବୁ ଠିକ ଥିଲା but ଆପଣ ବେଚାରୀ ଭଉଣୀର ନେମ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ନେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର parents ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି blame କରିଥିବେ because it's India. Yes, you are right. Answerable. ତମେ ଏଟା ଠିକ ଥିଲା। Yes, you are right. ମୁଁ ଠିକ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। 40 ହେବ 400 ହବନି। 40 ତ କେମିତି ଆଚ୍ଛା 40 ହବ ରାଇଟ ମୁଁ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରିଦିଏ 40 ହବ। ୟେସ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ 1 by 5 ହବ। ୟେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଟା 40 ହବ। ଏଟା 40 ହବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ 1 by 5 1 by 5 1 upon 5 so n is equal to 1 upon 5 ଏଟା n ହବ 1 upon 5 ରାଇଟ। ପିଲାମାନେ ପଢାରେ ପ୍ଲିଜ ଫୋକସ କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିପାରିବା ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କି ଆମେ ୟାର ସିଆଡେ ଇଏ କରିବା। ଏଇ ଆଇଲାରେ ଜଲ୍ଦି ମେସେଜ ପଢିଦେ କୌଣସି ୟେସ୍ କିଏ ଗୋଟେ ବାବୁ ମାବୁ କଣ କହିଲା 40 ମିନିଟ୍ ଓକେ ଦେଖ ପ୍ଲିଜ leave me alone but don't slow me. Sir, I am very happy to read your class. I have a lot of questions. Please leave me alone. ସାର୍ ଯାହାକୁ ବେକାର ଲାଗୁଛି ଲିଭ୍ ହେଇଯାଅ ବଟ୍ ସ୍ପାମ କରନି ପ୍ଲିଜ। ଆମ ସାର୍ ଯେମିତି ପଢାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମକୁ କେହି କହୁନି ଯେ କ୍ଲାସ ଦେଖ ନ ବୁଝିଲେ କ୍ଲାସ ଦେଖ ନ ବୁଝିଲେ ଲିଭ୍ ହେଇଯାଅ। ସାରଙ୍କୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ହାକର ବସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ହୁଁ ଯାଅ ଟାଇମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଏଇ ସବୁ କଣ ହଉଛି ଆଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଟାଇମ ଆଉଟ କରିଦଉଛି ହେଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ୟାଡୁ ସ୍ୟାଡୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଦେଖ ତମେ ଟିଚର କୁ ବ୍ଲେମ କରିପାର ମୋର ପଢା ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ଆପଣ ପଢେଇବାର ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ କହିପାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଟାଇମ ଆଉଟ ରେ ପକେଇବି ବଟ ତମେ କିଛି ଯଦି ମିସବିହେଭ କଲା ଭଳିଆ କରିବ ନା ଆଇ ୱିଲ ଡେଫିନେଟଲି ପୁଟ ୟୁ ଇନ ଟାଇମ ଆଉଟ। ସେ ଯାହା ହଉ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର 1 by 5 ହବ ମୁଁ 1 upon 50 କରିଦେଇଥିଲି ଇଭେନ ପ୍ରିଭିୟସ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବି ସେମ ଜିନିଷ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ସେମ କୋଶ୍ଚିନ ଟା ସେଇଭଳିଆ ହବ ତୁମେ ଏଇଟା ତାକୁ ଯଦି କରିବ ସେମ ଫରମାଟ ରେ ହବ ତାକୁ ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆକୁ ତୁମେ ନର୍ମାଲିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ନର୍ମାଲିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ କରୁନି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା calculate the molarity of the solution। molarity କୁ क्वेश्चन ଆସିଲା molarity ର क्वेश्चन କରେଇ ନଥିଲେ ତେଣୁ molarity ର क्वेश्चन କରିବା।
2.75 gram of Na2CO3 is present. तो हमारा weight of solute रही weight of solute होची solute होची तुम्हारा second टा right molarity कहै so it is 2.75 gram fine and Na2CO3 solution तेणु weight of solution so weight of solution होची तुम्हारा केते ना 200 sorry volume not weight so it is volume this volume is 200 ml volume is 200 ml ଆଉ କଣ calculate the molarity of the solution m କେତେ ପଚରା ହେଇଛି m ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା यार molecular mass gmw କେତେ molecular mass of Na2CO3 सोडियम दिटा 23 दुगुणी 46 कार्बन गोटे 12 ऑक्सीजन तीनटा 16 3 48 ताले 46 प्लस 12 प्लस 48 ये जीव 106 ग्राम ये जीव 106 ग्राम ताले molarity will be equal to 2.75 sorry formula आगे पके दवा W by GMW into 1000 by V 1000 by V ହେଲା ताले W केते W होची 2.75 GMW केते 106 into 1000 divided by volume केते volume होची तुम्हारा 200 तो कटाकटी 5 रे कटिला ताले एटा को कटाकटी करी गुणन कला आडू बिजार हे जु 5 5 25 5 रखी 2 ना 5 7 35 2 27 7 रखी 3 ना 5 10 13 13.75 हरण 106 हरण करिबा हरण कले केते हबो 106 को हारिले 0.137 माने 1 ताले 7 रो 6 ले 1 3 315 हेले 315 हेले 3 जीवो 0.13 approximately 0.13 13 हबने 128 हबो एमति किछि बट मु 13 नै गली this is your molarity 13 molar right very good सर मते क्लास भल लागुनी एई क्लास रे कली खाली लव चली ठीक कहलो चुली के लव खाली लव कहूची ताको लव कथा कहले ये करी कि दबा कथा बाहर कर दबा एलिमेंट को माडो हावर्स सर ए परिचय करूची हिंदी हम सब गुंडा हे जाइछन्ती नहले किछि फेथफुली पिलांको टेक्निकली अलाउ करिवे जे डिस्टर्ब कले से टाइम आउट कर देबे सिंधी अलाउ करी होउची के अलाउ करी हो डोंट वरी स्पीड अप करबा ये स्पीड अप करबा नहले पाठ सरीबनी नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नॉर्मलिटी रो क्वेश्चन गला मोलारिटी रो तापरे मोलालिटी molality रो क्वेश्चन अछि define molality of the solution explained with 2.7 gram of NaCl is crystal dissolved in a volume what is made from 10 mol the solution equated ए क्वेश्चन दा बटो क्वेश्चन दा कॉल आउट टाइम पळछि तेनो ए क्वेश्चन दा मु स्किप कर दोछि ए क्वेश्चन दा तमे निजे सॉल्व करि परिबो एडा मोलारिटी रो क्वेश्चन ठीक अछि एनालिसिस डिसॉल्व इन मोलारिटी रो क्वेश्चन तो एडा सेम फॉर्मेट m1 v1 plus m2 v2 will be equal to m into v molarity into volume right जीवा एबे कारण कंसंट्रेशन रे रहिले हमर पाठ सरिबो नाही कंसंट्रेशन रे रहि गले हमर पाठ सरिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करबा डिफाइन मोलालिटी रहिछि एटे रहिछि जदि हम देखिबा एटे क्वेश्चन रहिछि कोन ना क्वेश्चन रहिछि 29.25 29.25 ग्राम ऑफ NaCl is present in this type of solution find out its molality करी को जल्दी को तो NaCl रो weight रहिछि weight of NaCl that is weight W2 रहिछि केते 29.25 ग्राम अच्छा सॉल्यूशन रो weight केते नाने W of solution होछि 529.25 ग्राम ताले weight 1 that is your water बा तुम्हारो solvent रो weight केते हबो ना solution रो weight minus solute रो weight so it is equal to 500 ग्राम एडा रो एडा माइनस कर देली
529 माइनस 29.25 माइनस 29.25 500 ग्राम आसीगला तापर कौन हम ना तापर हमको कैलकुलेट करियो पड़े W1 आसीगला तापर हम देखिबा जे GMW बा GMW ऑफ दिस NaCl मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl केते सोडियम रो 23 क्लोरीन रो 35.5 मिसेल हबो 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम ताले एडी कोन हबो सॉल्व कले ना सॉल्व कले आसीबो तुमरो m small m will be equal to W2 divided by GMW into 1000 divided by W1 into 1000 divided by W1 W2 केते 58.5 divided by GMW केते sorry W2 होची तुम्हारा W2 होची केते W2 होची तुम्हारा 29.25 divided by 58.5 into 1000 divided by W1 होची तुम्हारा केते W1 होची तुम्हारा 500 so solve कले आको केते आसीबो solve कले आसीबो 58.5 divided by 58.5 which is equal to 1 which is equal to 1 so molality is 1 molar 1 molar 1 molar 1 आसीबो yes Swadesh you are right 1 हला सर एई चैप्टर रे मोर बैकलॉग अछि आकु कवर करी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कला हेबो कि यस एबे करिनियो एई चैप्टर को सेति पई तो तमरा बैकलॉग अछि जदी बोले ए क्लास टा को सेति पई अना हेछि पढो पढो 1.1 आसीबो ए 1 आसीबो भाई 1 तो आसीबो तमे क्लोरीन रो जदी मास रे चेंज करथिबो देन डिफरेंट आसीबो नेक्स्ट which of the following concentration terms is independent of temperature temperature ऊपर कोडा डिपेंड करे नाही टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही कोटा कोटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवनी रे बाबा धनमणि कोडा डिपेंड करिवो नाही जल्दी जल्दी को कोडा डिपेंड करिवो नाही आउ थरे कहि रोछि पिला माने प्रत्येक दिन प्रत्येक रविवार संध्या 7 बेले तमरो लाइव क्लास हबो तो तम ट्यून थिबो जे कोडा पढाबो लाइव रे पढाबो मोलालिटी वेरी गुड मोलालिटी काहे कि मोलालिटी डिपेंड करेनी कारण मोलालिटी होची तुम्हारा को ऊपर डिपेंड करे मोलालिटी वेट बीट जागा वेट ऊपर डिपेंड करे वेर तीन जागा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर डिपेंड करे व्हिच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर जोटा कि तुम्हारा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नेक्स्ट हमें जीवा सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी कौन सॉल्युबिलिटी होची हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस तो तुमरो जदी हम देखिबा गोटे गैस को लिक्विड जेतोला हमें ऐड करूचे गोटे गैस में जेतोला हमें लिक्विड रे ऐड करछे दिस इज सेतोले जेतोले प्रेशर को जेतोले हमें बढ़ौचे ताले सॉल्युबिलिटी बढ़ुची हला फॉर्मालिटी अछि फॉर्मालिटी तमरो सिलेबस रे नथिला फॉर्मालिटी किंतु स्टिल फॉर्मालिटी अछि ओके ठीक अछि जेते टेम्परेचर बढ़िबो मन रखाओ जेते टेम्परेचर बढ़िबो सॉल्युबिलिटी सेते कमिबो सेहि में एक्वाटिक एनिमल माने कोन करंती विंटर सीजन रे बहुत भलो फील करंती रेदर देन समर सीजन आउ कोन रहिछि ना एई हेनरीज लॉ रो एप्लीकेशन ही रहिछि स्कूबा डाइवर माने नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम कैरी करंती कोन पई बेंड को अवॉइड करिया पई एडा मु डिटेल्स रे कहूनी आपन जदियो मु शॉर्ट्स नहीं आसी पर्टिकुलर तीनटा प्लस कोल्ड ड्रिंक्स वाला चारटा पई शॉर्ट्स नहीं आसी माउंटेन क्लाइंबर्स माने कोन करंती ऑक्सीजन सिलिंडर नियंती एनोक्सिया को अवॉइड करिया पई एनोक्सिया माने श्वास जनित असुविधा को अवॉइड करिया पई गुडा को नियंती हला तो देखिबा एबे नेक्स्ट राउल्स लॉ स्टेट राउल्स लॉ हाउ इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट डिटरमाइंड फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रथम हम देखिबा व्हाट इज राउल्स लॉ राउल्स लॉ कोन देखो राउल्स लॉ होची एट गिवन टेम्परेचर गोटे निर्दिष्ट टेम्परेचर रे द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन कोन कह गला ना जे कोनोसी गोटे कंपोनेंट कथा जदी हमें कहबा पीए सपोज गोटे सॉल्यूशन रे दुईटा कंपोनेंट अछि ए और बी ताले पीए माने वेपर प्रेशर ऑफ ए व्हाट इज वेपर प्रेशर ना जेतेबेले गोटे गैस वेपर रे कन्वर्ट हुए जेतेबेले गोटे गैस
वाटर वेपर रे कन्वर्ट हुए सेतबेले जो प्रेशर थाए ताको वेपर प्रेशर कह जाए दिस इज इक्वल टू योर x ए होची मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द प्योर प्योर वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए माने प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए माने कोन ना जेतेबेले ए प्योर फॉर्म रे थाए माने जेतेबेले ए कहा सहित मिक्स्ड फॉर्म रे न थाए सेतेबेले तार जहा वेपर प्रेशर सेडा होची तुमरो पीए नॉट सेडा होची तुमरो पीए नॉट सर मु ए कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन को आगु भल से पढ़े नहीं क्लास करबी ना नहीं ए हां मोल फ्रैक्शन मु पढ़ेली नहीं राइट मोल फ्रैक्शन पढ़ी पारलिनी लेट मी गो टू मोल फ्रैक्शन पार्ट हैला एटे मोल फ्रैक्शन पार्ट को मु गोटे सेक्शन ने आसबी गोटे मोल फ्रैक्शन तो मु एटे गोटे मोल फ्रैक्शन पार्ट गोटे रही गला मोर भूल भूल जाइछली थैंक यू मोल फ्रैक्शन लास्ट ता मोल फ्रैक्शन हमरो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारा फर्स्ट W by W V by V W by V ppm नॉर्मलिटी मोलारिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन 8 नंबर सो 8 नंबर कंसंट्रेशन टर्म होची मोल फ्रैक्शन एटा मु पढ़े नथिली सॉरी एक्चुअली पढ़े दवार थिला मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए component mole fraction of a component mole fraction of a component in a solution is the ratio between number of moles of that component to total number of moles present in the solution to total number of moles present in the solution रे total केते moles रहिछि ताको धरिकी total number of moles of all components माने कोन मु मानकर गोटे बाइनरी सॉल्यूशन गोटे दीटा ही सॉल्यूशन रे दीटा ही रहिछि ए और बी ठीक अछि ए रो मोल फ्रैक्शन कोन हबो ना ए रो मोल फ्रैक्शन हबो Na divided by Na plus Nb for a binary solution नारायण for a binary solution के नारायण कलर की ओली कर देला खेला सो x ए होची Na by Na plus Nb whereas xb होची तुम्हारा Nb upon Na plus Nb what is Na what is Nb Na होची तुम्हारा number of moles of A Na होची number of moles of A केते A रहिछि A रो number of moles and Nb होची तुम्हारा number of moles of B अच्छा number of moles रो फार्मूला कोन ना number of moles रो फार्मूला होची Wa by Ma Ma stands for gram molecular weight Wb by Mb हला फाइन ठीक अछि बाइनरी माने दीटा सॉल्यूशन थिबो ए और बी जदि ताले तुमे जदि लक्ष्य करिवो देखो जमे जदि लक्ष्य करिवो दीटा कंपोनेंट थिबो गोटे सॉल्यूट गोटे सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल लूण पानी चीनी पानी एगुडा सब बाइनरी सॉल्यूशन दीटा ही कंपोनेंट थिबो तो तुमे एटी जदि लक्ष्य करिवो फॉर हियर xa plus xb केते हबो ना na upon Na plus Nb plus Nb upon Na plus Nb. It will be always equal to Na plus Nb by Na plus Nb. कारण दीड जागर तुम जदि एलसीएम नबो Na plus Nb पाइबो ऊपर Na plus Nb ताले एटा केते हिजबो दिस इज इक्वल टू 1 एटा केते आजिबो 1 हिजबो एटा केते आजिबो 1 हिजबो इट विल बी इक्वल टू 1 एटा 1 हिजबो ये गला हमरो जेतेबेले तुमरो कोन होउची ना जेतेबेले तुमरो बाइनरी सॉल्यूशन होउची फॉर टर्नरी सॉल्यूशन जदि गोटे
टर्नरी सॉल्यूशन रही माने तीनटा तुमर कंपोनेंट रही तीनटा कंपोनेंट माने ए प्लस बी प्लस सी तीनटा रही ताहले सेठी कोन हबो ना सेठी काई ए विल बी इक्वल टू Na divided by Na plus Nb plus Nc again chi b kono chi b will be Nb divided by Na plus Nb plus Nc and chi c will be equal to Nc upon Na plus Nb plus Nc ताहले फर्दर तुम जदि लक्ष्य करिवो दैट chi a plus chi b plus chi c this is equal to 1 this is equal to 1 fine सर मु ए चैप्टर कंसंट्रेशन टर्म्स आगो को पढ़ी नहीं क्लास करबी ना नहीं ए चैप्टर कंसंट्रेशन टर्म एबे पढ़ेली बा क्वाड जाइथिलो सतीश भद्रा पढ़ेली तमे तो थिला आरंभ रू पढ़िछ तो क्लियर तो मन रखि थाओ सब बेले सब गुडा को मोल फ्रैक्शन कोन हबो 1 हो जिवो सब बेले मोल फ्रैक्शन 1 हो जिवो तो हमें गोटे क्वेश्चन थिला जे ई क्वेश्चन टा करबा ए सॉल्यूशन कंटेन्स 72% of water and 28% of methanol. Calculate the mole fraction of each component. Calculate the mole fraction of each component. एटा हमें कौन करबा लेटर स्टडी विल बी स्टडी लेटर विल स्टडी लेटर एटा हमें पढ़ीबा टिके एटा पढ़िले एबे जस्ट एटा पढ़िले किंतु तार सेकंड पार्ट ता पर पढ़ीबा एटी जदि हम देखिबा 72% वाटर रहिछि वाटर केते रहिछि 72% मिथानॉल रहिछि हमरो 28% सो वाटर रहिछि एतिकी परसेंटेज सो 72% is water plus 28% methanol right एदिना मिक्स है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट केमदी कैलकुलेट करबा ना कैलकुलेट करिया गले प्रथम हम एटा को भाबी नबा जे वाटर रो वेट केते रहिछि ना वाटर रो वेट होछि तुमारो 72% वाटर रो वेट केते अछि बोली भाबिबा ना वाटर रो वेट अछि हमर 72% माने 72 ग्राम बोली की भाबिनियो दैट इज 1 w1 w2 भाबी दियो तुमारो इथानॉल मिथानॉल कारण मु सब बेले कहिछि जे सॉल्वेंट को 1 बोली कि नबो सॉल्यूट को 2 बोली कि नबो आ थर कहछि सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 2 सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 2 हला स्वदेश कहले सर ता परठु पढी नाही ता परठु पढी ना सब पढी दैछो तमे सब पढी कि कहछो मु किछि पढिनी किछि असुविधा नै सब एटा पढले हे जिवो टेंशन नि हम स्वदेश सब एटे पढ़ी की तमरा सब क्लियर हे जिवो तमे तो ऑलरेडी पढ़िछो आ फिर एटे पढ़ियो क्लियर हे जिवो सब सो w1 w2 एतिकी एटा हमें एठे नै गले हमु एबे तारो बाहर करियो पड़ो नॉर्मल मोल फ्रैक्शन तो एठे जदि हम देखिबा gmw ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बा हमें कहि परिबा m1 फॉर वाटर वाटर रो m1 केते हबो ना हाइड्रोजन दीटा 2 ऑक्सीजन गोटे 16 सो 18 ग्राम आछि molecular mass of water. What is M2? Molecular mass of methanol. Carbon रो 12, hydrogen 3 दा 3, oxygen गोटे 16, ये गोटे 1. तो ये केते हला 15 15 17 32 ग्राम. सो हमरा आसी गला ये 32 ग्राम. हमरा ये केते आसी गला 32 ग्राम आसी गला हमरो M2. ताहले हमें जो देखिबा N1 केते आछि N1 होछि हमरो W1 upon M1. W1 केते 72 by 18 केते होछि 4 मोल दिस इज 4 मोल अच्छा व्हाट इज N2 N2 will be W2 upon M2 what is W2 W2 होछि तुम्हारा 28 एंड व्हाट इज M2 M2 होछि 32 28 बाय 32 कोठे टिके भूल हे जाइछि कि पिला माने मोर 12 3 15 15 16 31 32 ठीक अछि 7/8 राइट 7/8 4 रे कटले 7/8 मोल सो मो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 काढबी 2 काढबी 1 होछि तुम्हारा वाटर 1 होछि तुम्हारा वाटर मैं ऑलरेडी लिखिछि 1 होछि वाटर तणु chi 1 दैट इज वाटर will be equal to n1 upon n1 plus n2 एटा केते हबो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7/8 केते हबो एटा जदी करबा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सॉरी एटा लॉस हबो एलसीएम हबो 8
एलसीएम हम 8 ताले 4 अष्टा 32 प्लस 7 सो ऊपर गले 32 बाई 39 so 32 by 39 chi1 will be 32 by 39 what is chi2 then chi2 ଆସିବ 1 minus chi1 ସେଇଟା ଆସିବ 1 minus 32 by 39 that is 7 by 39 ତମେ ଏଟା ଚେକ୍ କରିପାରିବ chi1 ଆମର ଆସିବ chi2 ଆସିବ 7 by 39 7 by 39 ଆସିବ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ସେଇ 7 by 39 ଆସିବ chi1 ହେଲା 7 by 39 ଆସିବ ଠିକ ଅଛି all clear okay ଯିବା so mole fraction ଏଠି concept clear ହେଇଗଲା thank you ସ୍ୱଦେଶ ତମେ କହିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଇଏ ହେଇଗଲି so ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଉଲ୍ଟସ୍ law କଣ ରାଉଲ୍ଟସ୍ law କହୁଛି pa will be equal to chi a multiplied by p naught a chi a multiplied by p naught a ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଉଲ୍ଟସ୍ law ବେସିସ୍ ରେ ଯଦି ସେ ରାଉଲ୍ଟସ୍ law ଓବେ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଇଡିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ କହିବା ଯଦି ସେ ଓବେ କରୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ ନନ୍ ଆଇଡିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ କହିବା ତାହାକୁ ନନ୍ ଆଇଡିଆଲ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ ମିକ୍ସିଂ କଣ ହେଇଥାଏ ତାର ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି କିଛି ବି ମାନେ ଯେତିକି ସେତିକି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିକ୍ସଚର ର ଏନ୍ଥାଲପି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସିମିଲାରଲି ଭଲ୍ୟୁମ ର ଏନ୍ଥାଲପି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ଏଗୁଡାକ କଣ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ ପଢଉଛି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ପଢଉଛି ସो ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା पॉजिटिव डेविएशन ଆଉ नेगेटिव डेविएशन एटा पूरा भूल भाल रहछि एटा मु पूरा काटी देले जीवो एई पार्ट टा भूल भाल रहछि बाकी सब ठीक ठाक अछि एई पार्ट टा भूल भाल रहछि तो एइटा भूल अछि पिला ए पार्ट टा भूल अछि एटा भूल अछि हला प्रथम हम देखिबा आइडियल नॉन आइडियल रे कोन होई प्रथमे आमे एडे एग्जांपल नै अछि इथानॉल और साइक्लोहेक्सेन इथानॉल और साइक्लोहेक्सेन एपटे देखिबा ध्यान देकी केमदी कोन होई इथानॉल और साइक्लोहेक्सेन अच्छा आइडियल रो परे नेबी नॉन आइडियल रो एग्जांपल देखुची इथानॉल और साइक्लोहेक्सेन इथानॉल C2H5OH तो आउ गोटे इथानॉल जदि हम देखिबा से कोन हिथिबो हाइड्रोजन बॉन्ड करथिबो राइट तो एई भले तुमे जदि लक्ष्य करिवो AH आउ AO भितरे गोटे बॉन्ड थाए सेटा कोन को जे हाइड्रोजन बॉन्ड दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड एटा होची हमरो हाइड्रोजन बॉन्ड जोटा कि टिके स्ट्रांग थाए एटा हमरो कोन थाए स्ट्रांग बॉन्ड थाए ठीक अछि नेक्स्ट आछि साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लोहेक्सेन केस रे जदि हम देखिबा साइक्लोहेक्सेन केस रे एटा होची साइक्लोहेक्सेन एइठी से भला किछि एक्स्ट्रा इंटरेक्शन स्ट्रांग इंटरेक्शन नथाय सो साइक्लोहेक्सेन भितरे जस्ट गोटे इंटरेक्शन थाए नॉर्मल इंटरेक्शन जेमिति गोटे जे कोनोसी गोटे एटम भितरे थाए बॉन्ड रे गोटे बॉन्ड रे जेमिति थाए से भलिया इंटरेक्शन हे थाए किंतु एई जो बॉन्ड ता को एडा होची तुमरो डिबे इंटरेक्शन बा हमें कहि परिबा दिस इज ए लंडन फोर्स डिबे इंटरेक्शन दिस इज डिबे इंटरेक्शन बा लंडन फोर्स बेटर इट इज लंडन फोर्स it is London force which is weak actually London force जे कि गोटे weak force अच्छा London force कोन आगो मु कहिली London force होची कोन ना जेते बेले गोटे न्यूक्लियस आउ गोटे एटम रो इलेक्ट्रॉन मानकर मु धर नियो दीटा एटम अछि गोटे A गोटे B A रो A होची गोटे मॉलिक्यूल रो गोटे एटम B होची आ गोटे मॉलिक्यूल रो एटम ठीक अछि A होची फर्स्ट मॉलिक्यूल रो गोटे एटम बी होची सेकंड मॉलिक्यूल रो गोटे एटम एटा दीटा मॉलिक्यूल अछि दीटा मॉलिक्यूल रो एटा होची एटम ठीक अछि यार एटम रे न्यूक्लियस अछि आर एटम रे न्यूक्लियस अछि प्लस इलेक्ट्रॉन भी अछि सो आर न्यूक्लियस तार इलेक्ट्रॉन को टाणिबो आ आर इलेक्ट्रॉन को तार न्यूक्लियस टाणिबो बुझिला बुझिला यार न्यूक्लियस ता इलेक्ट्रॉन को टाणिबो ता न्यूक्लियस आ इलेक्ट्रॉन को टाणिबो एमितिरे समान बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन समान ऑलरेडी बॉन्डेड एटम गुडा କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଲଣ୍ଡନ ଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ୱିକ୍ ଥାଏ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଥାଏ ତ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିକ୍ସ ଅପ୍ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
मिक्स अप करबा दुई जाक जिते आम मिक्स अप करबा कौन हुए कौन हुए ना ये बॉन्ड टा तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट टा वीक हो जाए तो ये बॉन्ड टा जो इंटरेक्शन थिला स्ट्रॉन्ग टा वीक हो जाए एटा थिला तुम्हारा ए इंटरेक्शन दिस इज थिला तुम्हारा बीबी इंटरेक्शन किंतु एटा जो एबी इंटरेक्शन हबो से वीक हे जिवो सो एटा कोन हे जिवो वीकर एबी इंटरेक्शन तुम कहबो काहे कि वीक हला कारण एटा स्ट्रांग थिला स्ट्रांग रे वीक मिसिला ताले एटा वीकर हे गला तेनु वीकर हे गला एटा इंटरेक्शन वीक हे गला काहे कि वीक हला कारण साइक्लोहेक्सेन रे से बोला किसी स्ट्रांग पार्ट नथिला से माने एडी किसी हाइड्रोजन बॉन्ड भी किसी करि पालानी कंट्रीब्यूशन भी दे पालानी हाँ जदि साइक्लोहेक्सेन इथानॉल सहित मिसिकी किसी हाइड्रोजन बॉन्ड बा किसी एक्स्ट्रा बॉन्ड लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसी करि पारंता ताले जानता किंतु एटा होलानी यस एडे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हबो एडे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हबो रफ रे ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मिसिंग इंपोर्टेंट पॉइंट्स फेर रे कोन नया जे सुश्री सिस्टर यस थैंक यू देवेंद्र देव प्रसाद पाल एटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रे ए कांसेप्ट ता पढाई छी केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 रे किंतु एबे मु नॉर्मल कहि देली हेले इंटरेक्शन वीक हबारू इंटरेक्शन जदी वीक हबो ध्यान देकी सुनो इंटरेक्शन जदी वीक हबो कोन हबो ना इंटरेक्शन वीक हेले तुम जदी लक्ष्य करिवो इंटरेक्शन जेतेबेले वीक हबो ताको लिखि दे भलो रखो बॉक्स करे इंटरेक्शन जदी वीक हबो इंटरेक्शन जे तमरो वीक हबो कोन हबो ना प्रॉब्लम हबो कोठी एठी प्रॉब्लम हबो देखो छी मोर इंटरेक्शन जेतेबेले तमरो वीक हबो सेतेबेले वेपर प्रेशर ता कोन हबो वेपर प्रेशर ता हाई हबो तुम कहबो सर काहे कि हाई हबो देखो इंटरेक्शन वीक थिला माने से जल्दी वेपर रे कन्वर्ट हे जिवो जो मिक्सचर फॉर्म हला ध्यान देकी सुनो जो मिक्सचर फॉर्म हला एटा वीक इंटरेक्शन हे माने जल्दी वेपर रे कन्वर्ट हे जिवो कारण वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हेतले डेरी रे हेतंदा वीक बॉन्ड तेनु जल्दी वेपर रे कन्वर्ट हे जिवो जल्दी वेपर रे कन्वर्ट हे जिवो माने हाई वेपर प्रेशर तेनु एटी वेपर प्रेशर हाई हो सो एटा कोन हे जिवो हियर वेपर प्रेशर विल बी हाई एटे वेपर प्रेशर हाई हो वेपर प्रेशर हाई हबारु एटे तुमरो डेल एच बी कोन हबो ना एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी हाई हबो म्हणजे पॉजिटिव हबो एंथैल्पी नॉर्मल एठू पॉजिटिव हबो ता सहित तुमरो चेंज इन वॉल्यूम बा एंथैल्पी ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एडे पॉजिटिव हो तेनु ए सब गुडा हला अच्छा यार प्लॉट केमति हबो प्लॉट जदि हम देखिबा प्लॉट जदि देखिबा एपडे मु नेली मोल फ्रैक्शन एपडे नेली वेपर प्रेशर एपडे y एक्सिस रे नेली मोल फ्रैक्शन एडे x एक्सिस रे नेली मु मोल फ्रैक्शन कहार नेबी ना मोल फ्रैक्शन मु a रो नेबी मोल फ्रैक्शन कहार नेबी a रो नेबी सो काई ए रो मैक्सिमम लोएस्ट वैल्यू 0 हाईएस्ट वैल्यू 1 सिमिलरली काई बी रो लोएस्ट वैल्यू एपटे 0 हाईएस्ट वैल्यू एपटे 1 कारण हम जानचे काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 तेनु एठे 1 हला एठे भी 1 हला सब जगह रे काई ए प्लस काई बी सब पॉइंट रे 1 हला ताले हमें एडा एपटे लेफ्ट साइड रे कोनले वेपर प्रेशर आउ y एक्सिस रे हमें नेले वेपर प्रेशर x एक्सिस रे हमें कोन नेले ना x एक्सिस रे हमें नेले तुमरा मोल फ्रैक्शन x एक्सिस रे नेले मोल फ्रैक्शन अब हम बॉक्स टाइप रो कर देछि काहे करछि म तुमको बुझौछि हैला तो बुझी हैला काई बी रो वैल्यू ए भलिया भेरी हबो काई बी रो वैल्यू ए भलिया भेरी हबो 0 रु 1 हबो काई बी रो वैल्यू 0 रु 1 हबो हैला तो जदि हम देखिबा वेपर प्रेशर रो फार्मूला कोन राउल्स लॉ थिला राउल्स लॉ कहउथले जे pa विल बी इक्वल टू p नॉट a इनटू काई सो pa विल बी इक्वल टू p नॉट a इनटू काई जेतेबेले 0 हो जाए काई जेतेबेले 0 हो जिवो pa रो वैल्यू कोन हबो 0 हबो किंतु गोटे वैल्यू मैक्सिमम गोटे वैल्यू आसीबो सो इट इज इक्वल टू एडे आसीबो काहे कि एडे pb रो वैल्यू काई रो बा काई रो वैल्यू 0 सो एटे काई रो वैल्यू 0 हला माने एटी कोन हबो एटी pa विल बी इक्वल टू p नॉट a इनटू काई p नॉट a इनटू काई एटा होछि तुमरो pa विल बी इक्वल टू एटा pa देखो एटी ए प्लॉट रे एटी 0 जेतेबेले 0 थिबो एटे pg माने एटे 0 जेतेबेले थिबो ये कोन हे जिवो 0 जेतेबेले थिबो से कोन हे जिवो ना ये जेतेबेले से 0 थिबो से pa रो वैल्यू 0 हे जिवो किंतु एटे जेतेबेले
वन हो पी एर वैल्यू पी नॉट हो पी एर वैल्यू पी नॉट हो सो एटा होची पी एर प्लॉट जेतोले राउल्स लॉ रे हुए जेतोले तुमरो राउल्स लॉ रे हुए राउल्स लॉ रे हितले एटा पी एर वैल्यू तो मु एटा को डॉटेड लाइन दे देथिले भलो होंदा लेट मी पुट इट डॉटेड लाइन ताको डॉटेड लाइन रे लिखि दोछि आ होनी so let me put it in dotted form এটা dotted format রে লিখি দଉଛି let me write it in dotted form this is your राउल्स लॉ पार्ट एटा होची राउल्स लॉ जदी सी ओबे करंदा सी एमिदी हेथंदा हला सिमिलरली पीबी रो भी गोटे वैल्यू थिबा पीबी रो जेतबेले हम जे देखिबा काई बी जेतबेले 0 थिला एटा काई बी रो देखो काई बी जेतबेले 0 थिला ध्यान दे कि सुनो काई बी जेतबेले 0 थिबा हला काई बी जेतबेले 0 थिला तो काई बी जेतबेले 0 थिला ये कोन हला ना ये तुमरो ए भले हला यार वैल्यू ए भले ये भी से भले ये करियो काई बी 0 थिला और मैक्सिमम काई बी रो वैल्यू केता हबो ना मैक्सिमम वैल्यू ये हबो पीबी नॉट ये हबो मैक्सिमम पीबी नॉट सो एटा होची पीबी रो वे प्लॉट एटा होची पी ए रो प्लॉट इन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन तो ओवरऑल जो जदी देखिबो ओवरऑल ए भले आसीबो ओवरऑल ए भले आसीबो सो दिस इज द ओवरऑल प्लॉट म एटा को अलगा कलर नै गेले बेटर एटा को अलगा कलर नै जाउची टू विजुअलाइज बेटर सो एटा हे जिवो ओवरऑल जदी हम देखिबा ओवरऑल ए भले हे ओवरऑल प्लॉट कारण दिस इज द ओवरऑल प्लॉट दैट इज पी जेतबेले तुमरो एटा राउल्स लॉ को ओबे करले जेतबेले तुमरो राउल्स लॉ को ओबे करले राउल्स लॉ को ओबे न करले से कोन हबो राउल्स लॉ को जदी से ओबे न करछि ताले एठी एटा चेंज हबो एठी कोन हबो ना ध्यान देकी देखो पीए 0 ही रहइबो मैक्सिमम पीए नॉट ही हबो किंतु बाकी अन्य जो पॉइंट गुडा करे से भला फ्लक्चुएट करिवो अन्य पॉइंट गुडा रे से डॉटेड काई रखछि अन्य पॉइंट गुडारे से फ्लक्चुएट करके एभलिया पीए नॉट को टच करिवो सो दिस इज योर इक्वल टू योर पीए ग्रेटर देन पीए नॉट काई ए प्लॉट रु ये अधिका हबो राउल्स लॉ रे एटा एक्जेक्टली राउल्स लॉ रो प्लॉट किंतु पॉजिटिव डेविएशन वाले एमती हबो अच्छा सिमिलरली एटा भी सेम पैटर्न हबो पॉजिटिव डेविएशन रे सिमिलरली एटा भी तुम्हारा एक्जेक्टली सेम हबो सो दिस इज इक्वल टू योर p इक्वल टू pa plus pp p equal to pa plus pp which is greater than this one similarly एटा भी तुम्हारा pb will be greater than pb not का ये अच्छा नॉन आइडियल केस रे केम जबो सेम हबो जस्ट तार तळे पळे आसबो नॉन आइडियल केस रे सेम हबो जस्ट तार तळे पळे आसबो सो मु नॉन आइडियल को आसुची प्लॉट को आई थिंक एई प्लॉट रे काहे किछि डाउट्स अछि कि प्लॉट्स रे काहे किछि डाउट्स अछि कि कृष्ण प्रिया 2024-26 रो बेच रो स्टूडेंट बहुत भलो लागिला कृष्ण प्रिया केमदी अछ कृष्ण प्रिया कार्बन रो न्यूक्लियस रो पोजीशन चार्ज बा प्रोटॉन अन्य कार्बन रो इलेक्ट्रॉन को करिवो इंडिपेंडेंटली विथ प्रेशर इलेक्ट्रॉन देटी रिस्क बॉन्ड भितरे न्यूट्रॉन हाँ बढ़िया सुंदर प्रश्न पचारले स्वदेश भद्रा तार गोटिए कार्बन रो न्यूक्लियस रो पॉजिटिव चार्ज बा प्रोटॉन अन्य एक कार्बन रो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो आउ इंटरमीडिएट प्लेस रे इलेक्ट्रॉन दुईटी फसी जिवे आउ से जो बॉन्ड फॉर्म होबा सेटा को लंडन फोर्स कहबा कि ये बहुत सुंदर स्वदेश तुम्हें बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कला बहुत बढ़िया सर बहुत भलो अछि आपण केमदी अछि मु भलो अछि कृष्ण प्रिया तो चलीछि गत जदि हम देखिबा गत दिन मान गटो एबे टिके भलो सब चलीछि आ बुक रे तो लेफ्ट साइड रे वन राइट साइड रे ओ अछि बुक रे देखो ए बी कोपडे कोन अछि दैट डज नॉट डिपेंड किंतु एटा होछि तार फेनोमेनन एटा एटा तमे जेमिति नबो जदि मु एटा को बी बोली कि लिखि देली एटा को ए लिखि देली दैट डज नॉट मैटर करेनी ठीक अछि मु बुक अनुसार जदि जिबे ए बी को चेंज करे जाय परिबो तापर एबे हम आसीबा जे तुमारो नेगेटिव डेविएशन केमदि होय नेगेटिव डेविएशन केमदि होय ना नेगेटिव डेविएशन जते बेले तमरा गोटे एग्जांपल नोछि क्लोरोफॉर्म आ एसीटोन क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म माने CHCl3 सो एठी जदि हम देखिबा इंटरेक्शन से भलिया सॉरी
इंटरेक्शन को से एडी एडी इंटरेक्शन जो थाए एटी तुम्हारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुए काहे क्लोरोफॉर्म गोटे डाइपोल हला क्लोरोफॉर्म गोटे पोलर मॉलिक्यूल तेणु एटे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुए तो यार क्लोरीन पुणी यार हाइड्रोजन तो एटी जो इंटरेक्शन हुए somehow this is a dipole dipole interaction सेतरा स्ट्रांग न थाए बट इट इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थाए एटा ए बीटा हला ए बीटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिस इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अच्छा जेतेबेले आमे कहबा एसीटोन एसीटोन रे भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है CH3COCH3 ना this is also dipole dipole interaction this is also dipole dipole interaction एट भी तुम्हें लक्ष्य करिवो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन केमति होची एई ऑक्सीजन ए कार्बन भितर इंटरेक्शन होची एटा गोटे डाइपोल डाइपोल माने यार गोटे डाइपोल मोमेंट रहिची यार गोटे डाइपोल मोमेंट रहिची से दीड जाको गोटे गोटे छोटिया छोटिया डाइपोल भली बिहेव करे और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करे सो एटा दिस इज आल्सो ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एटा भी हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किंतु जेतेबेले आमे दीटा को मिक्स अप कर दउ जेतेबेले आमे मिक्स अप कर दउ हमर गोटे स्ट्रांगर इंटरेक्शन हो जाए हमर कोन है जाए गोटे स्ट्रांगर इंटरेक्शन हो जाए स्ट्रांगर इंटरेक्शन केमति हो जाए ना तुम जदि लक्ष्य करिवो एई जो ऑक्सीजन रहिची एटा हाइड्रोजन रहिची एमान भितर इंटरेक्शन हबा लागे एई कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भितर गोटे इंटरेक्शन हबा लागे जाद्वारा से गोटे प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखाए तो ये गोटे स्ट्रांगर बॉन्ड होता है स्ट्रांगर एबी इंटरेक्शन होता है स्ट्रांगर एबी इंटरेक्शन हेले वेपर प्रेशर तुम्हारा बॉन्ड जेतु स्ट्रांग हला वेपर प्रेशर भांगी और कम टाइम लागियो सो वेपर प्रेशर लोअर हबो वेपर प्रेशर लोअर हबो वेपर प्रेशर लोअर हेले हमरा कोन हबो ना तुम्हारा डेल एच नेगेटिव हबो डेल एच नेगेटिव हबो और डेल v भी नेगेटिव हबो वेपर प्रेशर जदि लोअर हबो सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ योर नेगेटिव डेविएशन रे मु जस्ट कहि रखे एई प्लॉट रे कोन हबो एई प्लॉट रे सेम जिंसटा हबो जस्ट एही प्लॉट रे तुम जदि लक्ष्य करिवो एठी मु अलगा कलर यूज करूची पिंक कलर सो नेगेटिव डेविएशन हेले सेम जिंसटा एठी केवल एटा नेगेटिव हे जिवो एई पार्ट टा नेगेटिव हे जिवो बुझियला तो जो तुम्हारा जो मेन पार्ट सहित ये तळुआ पळे आसो ये तळिया पळे आसो सो नेगेटिव सर देखा होउनी टिके तळकू करंतु देखा जाउनी आलू एक्सपेरिमेंट करेबे कहथिले यस आलू एक्सपेरिमेंट करे मन रखियो सर वेपर प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर वेपर प्रेशर होची तुम्हारा बेसिकली वेपर जो फॉर्म हुए तार प्रेशर कौन माने को प्रेशर से वेपर रे कन्वर्ट हुए एट व्हिच प्रेशर द गैस इज कन्वर्टेड द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट व्हिच प्रेशर द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर लिक्विड टा वेपर रे कन्वर्ट होला जो प्रेशर सेटा वेपर प्रेशर किंतु तार निजस्व गोटे प्रेशर थाए जेमति सी लिक्विड रे निजस्व प्रेशर थाए गैस रे निजस्व प्रेशर थाए सेटा को जो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर बुझियला सो दिस जीवा एडी सरला हमर राउल्स लॉ ठीक है राउल्स लॉ तापर हम जीवा जे राउल्स लॉ को नै गोटे क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ एटा भितरु कोडा करेक्ट नुह एमान भितरु कोडा करेक्ट नुह अच्छा या भितरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आसीबो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ परे जस्ट आउट पिला माने मु आउट अधा घंटा टाइम नेबी अधा घंटा रो 35 मिनिट नेबी काईना बहुत बड़ चैप्टर टिके टाइम ही लागिवो ठीक अछि टाइम लागिवो सो इट इज टेकिंग टाइम आंसर कोन हम यार देखो ता भीतर पानी पी दे 4 डेल नीचे 0 वेरी गुड 4 जो माने एपिसोड 2 एपिसोड नो पानी के पेंसा
यस पानी पीली थैंक यू सो यार सठिक उत्तर होची डेलेस मिक्स इक्वल 0 कारण एगुडा सब 0 हबो राउट्स हैला ऑलरेडी मु एक्सप्लेन कली एबे जिबा हम्म, जे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट हमर पॉइंट होची कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी the property of a dilute solution the property of a dilute solution which depends upon the amount of solution irrespective of their nature is known as colligative property जोटा तुम्हारा कौन करे amount of solute ऊपर डिपेंड करे से कौन होची हो से solute टा तुम्हारा गोलिया ही थाउ मिठा ही थाउ कि लुणिया ही थाउ राग ही थाउ खट्टा ही थाउ बहुत गुड़े थाउ कम गुड़े थाउ जहाँ थाउ थाउ किंतु जदि तार अमाउंट बहुत अधिका थिबो ता ऊपर जदि बहुत अधिका थिबो अमाउंट जदि बहुत अधिका बढ़ी जीवो ताले से प्रॉपर्टी टा जदि बढ़ी गला बा कमी गला ताले से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जदि अमाउंट बढ़ेला पर किछि बढ़िलानी शून्य निर्विकार ताले ताको आमे कोलिगेटिव कहइबा नाही फॉर एग्जांपल आमे ओडे सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट कहइबा तमे 5 ग्राम नियो बॉइलिंग पॉइंट सेति हबो 50 ग्राम नियो बॉइलिंग पॉइंट सेति हबो ना 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 5 ग्राम नेले बॉइलिंग पॉइंट अलगा आसीबो 50 ग्राम नेले भी बॉइलिंग पॉइंट अलगा आसीबो सो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए बॉइलिंग पॉइंट तमरा कोन हेनु थाए बॉइलिंग पॉइंट गोटे बॉइलिंग पॉइंट ही न थाए ताले आमे सॉल्यूशन रो कहबा फ्रीजिंग पॉइंट भी न थाए सॉल्यूशन रो आउ कोटा रहिछि जोटा कि तुमरा कोन हेनु थाए माने तुमरा ये बढ़िला पर भी तुमरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़िला पर भी से किसी चेंज हुए नाही फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी विस्कोसिटी तुम जो देखिबो विस्कोसिटी रे तुम जदि देखिबो ना विस्कोसिटी भी चेंज हुए विस्कोसिटी ना विस्कोसिटी चेंज हुए विस्कोसिटी जब देखिबो विस्कोसिटी चेंज हुए आउ कोन ना तापर तुमरा बोयेंसी चेंज हुए बोयेंसी विस्कोसिटी एडा सब सॉल्यूशन रो पार्ट लिक्विड रो एडा चेंज हुए ना बोर लागलानी हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुझिया गले मु कोन करबी ए जो आलू गुडा को नेछि मु आलू को आगो छोट छोट आगो गोटे पीस रे आगो 3 भाग कर देबी नहीं 2 भाग ही करबी तुम आगे मु देखो आलू को 2 भाग कली आलू को 2 भाग कली हला देखो समस्त एक्सपेरिमेंट पई तापर आलू रो मझी पार्ट को कोन कली मु मझी पार्ट को अति आराम से मु कोन कली ताको काटिबा को लागिली मझी पार्ट को अति आराम से काटिली जेमती मोर ये बाहरी जीव मझी पार्ट टा बाहरी जीव ताको काटिबा पई मते आउ किछि सरंजाम नहीं आथिले इतंदा लाइक स्पून बा किछि नहीं आथिले हंदा तो मु मझी पार्ट को वर्तमान काटी देली देखो टिके मझी पार्ट को काटुची ठीक अछि मझी पार्ट को काटुची ध्यान दबा जे बाहर जेमती कटिबोनी आलू रो बाहर पार्ट काटी गले सरी हला कथा बाहर पार्ट कटिया होबनी मझी पार्ट टा कटिबो कटिकी मु गोटे छोटिया जिनस करिकी नहीं आसथिबी देखेबी तापर तुमे सेठू ये बुझियो तो मु ए भलिया छोट आलू रो मझी पार्ट गुडा को कोन करछि ना ए भलिया काटिकी साइज कर दोछि सो दैट मु ता भितरे एक्सपेरिमेंट टा मोर चेक करि परिबी सो यस हम माने भी एडा घर चाहिले करि परिबो खाली कोन तम मामा तुमको सपोर्ट करिया दरकार नहले सरियला कथा तो गोटे आलू मु एमदी कली देखि परछ गोटे आलू ए भलिया करिछि तो बाकी भी मते सेम सेम पैटर्न रे आ गोटे आलू भी करिवार अछि आ गोटे आलू करिया भितरे मु गोटे क्वेश्चन दे दोछि से क्वेश्चन समस्त आंसर करिकि देखो हला छाने थिले बे 23 एग्जैक्टली पिला टिके कमी जिवे स्वाभाविक कथा पिला सब बळे अधिका ही खांती हाई जोश but it gradually decrease down like the concentration of reactant in a reaction जेमती reactant रे concentration सरी था कमी जाई था सेमती एमाने भी कमी जानती हम पिला माने धीरे धीरे ग्रेजुअली कमी जानती क्लास रे हला तो गोटे क्वेश्चन रहछि ए क्वेश्चन दा तमे करो
ଏ क्वेश्चन ଟା ଏବେ କର କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଟିକେ କାଟିଦିଏ କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ କାଟିବି ତ ତୁମେ ଏ क्वेश्चन ଟା କର ଏ क्वेश्चन ର आंसर କଣ ହବ କର ମୁଁ କ୍ଲାସ ରେ ଆଳୁଦମ କରିବି କ୍ଲାସ ରେ ଆଳୁଦମ ହଉ ଦେଖିବା ଆଳୁଦମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଳୁଦମ କରିବା ଆଉ ତମ ମାନେ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁଦମ ଏଇ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି ହବ କୋର୍ସରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟରରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ମୁଁ ବି ଆଳୁ କାଟିବି ନା ୟେସ୍ ଚୁଲି ତମେ ବି ଆଳୁ କାଟିପାର ଇଫ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କଟ୍ ଆଳୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ କଟ୍ ଆଳୁ କାଟିଦିଅ ଯୋଉମାନେ ଆଳୁ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଳୁ କାଟିଦିଅ କାଟିକି ମଝି ପାର୍ଟ ଟା ବି କାଟିକି ତାର ସଫା କରିଦିଅ ମଝି ପାର୍ଟ ଟା ରଖିଲେ ହବନି ମଝି ପାର୍ଟ ଟା କାଟିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ମଝି ପାର୍ଟ ଟାକୁ କାଟିଦିଅ କାଟିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଝି ପାର୍ଟ କୁ ନ କାଟିଲେ ବୁଝି ହବନି ଏଇଟା ଜାଣି ହବନି ତେଣୁ ମଝି ପାର୍ଟ କୁ କାଟିଦିଅ ବେଟର ହବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମତେ ଭିଡିଓ ଫୋନ ର ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କହିଲ ଫୋନ ଟାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଧରିକି କରିବାକୁ ପଡିବ 2.5 ମଲାର ହବ ଓକେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢିଆ ତ ମୋର ବି ଆଳୁ କଟା ସରିଯାଇଛି ଆଳୁ କଟା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଚାରିଟା ପିଲାମାନେ ହୁଁ ଆଳୁ କଟା ସରିଯାଇଛି ଆପଣ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି, thank you। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଳୁ ଚାରିଟା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି ଚାରିଟା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି ମୋର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଠିକ ଅଛି ଚାରି ଚାରିଟା ଆଳୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଚାରିଟା ଆଳୁକୁ ଚାରିଟା ବାଉଲ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଚାରିଟା ଏଇଭଳିଆ ବାଉଲ ନେଇଯାଇଛି ଚାରିଟା ବାଉଲ ନେଇଯାଇଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତ ମୋର କଲର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଗ୍ରୀନ କଲର ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ କଲର ନେଇଛି ଦି ପ୍ରକାର ବାଉଲ ନେଇଛି ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର ବାଉଲ ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଶୋ କରିବି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆଇ ୱିଲ୍ ଶୋ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହ୍ୟାପେନିଂ ୱେଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ହୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଆଳୁ ଭିତରେ ଅଲଗା ଦିଶୁଛି ତ ମୁଁ ଆଗ ପ୍ଲେଟ ଚାରିଟା ରଖିଦିଏ ଲେଟ ମି କିପ୍ ଦିସ୍ ଫୋର ପ୍ଲେଟ ଚାରିଟା ରଖିଦିଏ ଆଗ ପ୍ଲେଟ ଚାରିଟା ଆଳୁ ଚାରିଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ ରଖିଦେଲି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ଟିକେ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ୱେଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଗ ସ୍କ୍ରିନ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସେ କାହିଁକି ନା ତମକୁ କଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ what I am doing I have to show you so let me show you to the screen ମା, ପାଣି ଅଛି ଟା। ଆକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଡି କରିଥିଲି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବି so that visualize ହେଇପାରିବ ଟିକେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମୟ ଟିକେ ନଉଛି ପିଲାମାନେ I am taking little time for this
मते सेटअप करिया को टिके टाइम लागुची सो जब तमे चाहूछ वेट हाँ नाउ आई थिंक इट विल बी shown better better way रे visualize हेई परियो I think so let's see is it visible to everyone or not I think तुमको देखा जाउथिबो गोटे मिनिट एटा को मते ये करियो पड़ियो चारिटी जाका आलू देखा जाउनी मते लैपटॉप को पछ के नहीं जाओ पड़ियो हम्म चारिटी जाका आलू देखा जाउनी बोधे ना देखा जाउनी अब देखा गला और टिके तळिया कर दी और टिके तळिया करले देखा जाउनी नाउ आई थिंक इट इज विजिबल ओके फाइन इट इज दीटा देखा जाउची अरे अरे हम्म गोटे छोटिया एक्सपेरिमेंट हैला just to entertain you and to teach you something also. This is also part of teaching also. Okay, now it is okay visible. This सब बुढ़ा visible ही जाउची. I think all the fours are visible. So let me चारटी जगह देखा जाउची but चारटी जगह फ्रेम रे आसुनी हाँ ठीक अछि ओके समस्त visible होची ओके छोटिया जिनसटा तो प्रथमे मु कोन कली दीटारे मु लूण नेली दीटारे मु लूण नेली तो तुम मैंने देखि पारछो गोटारे लूण एई भलिया नेली आउ गोटारे लूण एई भलिया नेली सो मु दीटारे लूण नै गेली ठीक अछि फाइन दीटारे मु एबे लूण नउची नमक नमक डाला हूं बस आई हैव जस्ट वाटेड वाटर एंड टू शो व्हाट इज द थिंग हैपनिंग हियर देखिबा कोन होची ठीक अछि सो मु एबे पानी ऐड करची आई एम गोइंग टू ऐड वाटर एबे मु पानी ऐड करिया को जाउची लेट मी ऐड द वाटर देखा जाउची आई सॉ यू हियर ओके व्हाट ए ब्यूटीफुल डे देखो प्रथमे मु गोटा करे पानी ऐड करची गोटे सॉल्यूशन रे पानी ऐड करची लेफ्ट साइड दीटारे मु लूण नेछि तुम मान को देखिया को चाहे ए दीटारे लूण नेछि आउ एठे नॉर्मल पानी दीटारे नउछि सो आई एम जस्ट टेकिंग नॉर्मल वाटर दीटारे नॉर्मल वाटर नउछि हला एहे, गोटे मिनिट लेट मी एक्सचेंज दिस टू this one to this one this one to this one so right side रे जो दीटा अछि लेफ्ट साइड रे जो दीटा अछि सबुडारे पानी नबाउ पड़े सबुडारे हम पानी नेबी हला सबुडारे पानी नेली वर्तमान मोर काम हला मु कोन करबी देखो वर्तमान मु देखिबी देखो जे गोटा अगर लेफ्ट साइड ए जो लेफ्ट साइड रे अछि लेफ्ट साइड रे मु कोन करबी दी जगह रे लूण ऐड कर दूची लेट मी ऐड salt to this too ମୁଁ ଦିଟି ଜାଗାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି ଲୁଣ ଆଡ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ୟୁଜ କରିଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଅଦର ସଲ୍ଟ ଅଲସो ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ହେଲା ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବି ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଇଟ ସାଇଡ୍ ରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଆଡ୍ କରିନି ମାନେ ନର୍ମାଲ ନେଇଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ ହଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଜିକ କିଛି ହଉଛି ନା ଯେମିତି ସେମିତି ରହୁଛି
किछ समय पर आम देखा ठीक अच्छे ये चारिटा सेक्शन नहीं मु कही रखे ये दुईटार मु लुण आड करी यार जो होल रही भितर लुण नहीं आ भितर लुण नहीं बिल्कुल आपर राइट साइड तुम जो देख राइट साइड रे कौन नहीं ना राइट साइड रे तुम ये टोटाली पानी एटा भी पानी किंतु ये पानी नहीं दी जगह नॉर्मल वाटर नहीं किसी लुण आड करनी ये सॉल्ट नहीं ये सॉल्ट नहीं है सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग कौन होची देखिबा किछि होची कि चेंज तापर हमें देखिबा सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस रे एटा फेनोमेनन देखिबा एटा किछि होची कि नहीं ठीक अछि सो टाइम टाइम तो हबो हमें आफ्टर सम टाइम लेट्स सी मु याको टोटली डिस्टर्ब करूनी ए चारटा को जेन सेमती रही मते एबे क्लास करिवार अछि लेट मी गो फॉर द क्लास अगेन मबे क्लास करबी पुनी थरे हला सो let me go to the class again मोर तो सेटअप हो गला वंस मु पुनी थरे क्लास करिया को जीवी माने मते इछि सो क्लास जेहेतु करिया जाउछि मु अगेन मु कारण मु ट्रांजिशन कला बेले वीडियो टा को मु चाहिबी जे कोन करबी ना ऑब्वियसली मोर सेते भलो रूम नहीं ना से तेनु ट्रांजिशन करूछि सो मझे मझे वीडियो टा को मु ये कर दूछि ठीक अछि ओके सेटअप करिया पड़े मोर तो एमती बड़ ये नहीं प्लेटफॉर्म माने स्टूडियो नहीं अवश्य किंतु तुम मान जी हम कर नाउ इट इज ओके सेटअप ठीक ठाक अच्छी ठीक अच्छी एटा टिके ऊपर आसो हम्म देखिबा एबे हमर ये चलो 2000 years later नो क्लास सरला आडू देखिबा एबे नो क्लास सरला आडू देखिबा कोन होची क्लास सरला आडू देखिबा हला तो यार आंसर ऑलरेडी पिला माने 1.5 आंसर कहि दैथिले सो द आंसर इज 1.5 मोलारिटी राइट 1.5 आस्तिला ना 1 आस्तिला आई थिंक 10% ना 10% माने 1/4 1/4 माने एटा कोन आस्तिला देखिबा कोन आस्तिला आंसर कोन कहिछो 2.5 मोलार 2.5 मोलार व्हाट इज योर नेम मो ना समझ जानछनी के जानना जे जानना कहि दियो पिला मो ना कोन सो एटा कोन हबो 10% वेट बाय वॉल्यूम सो एटा आइछि तमरो जदि हम देखिबा वेट बाय वॉल्यूम रहिछि 10% वेट बाय वॉल्यूम रहिछि 10% सो हमकु मोलारिटी बाहर करियर अछि मोलारिटी कोन हबो वेट बाय जीएमडब्ल्यू इनटू 1000 बाय v इनटू 1000 बाय v हला 1000 by v is equal to this one is 10 100 that is 10 divided by 100 এটা হচ্ছে 10 divided by 100 তাহলে আমি w by v into 1000 by gmw এটাକୁ रीराइट करिवा तो w by v होची केते w by v होची 10 upon 100 into 1000 divided by gmw ग्राम मोलिकुलर वेट केते ग्राम मोलिकुलर वेट होची तुम्हारा एने होची 40 सो 10 को 10 रे कटला 10 को 80 रे कटला 40 को सो 10 बाय 4 माने 2.5 मोलार सो 2.5 मोलार इज द राइट आंसर बहुत जन बढ़िया उत्तर दैछंती ओके ठीक अछि जिबा हमें नेक्स्ट एगो सर 23 थिले एबे 49 हे गेले ओके सतरे 23 टू 49 हे गेले बहुत बढ़िया थैंक यू जिबा हमर एक्सपेरिमेंट मु एबे देखि पारछि एटे एटा टिके टाइम लागुछि इट इज टेकिंग टाइम एक्चुअली किंतु क्लास एंड हैला आडू किछि ना किछि हमें रिजल्ट पाइबा बोली आशा करछि माने क्लास एंड हैला आडू मु कहि रखे 9:45 50 हे जिवो पिला माने आउरी कांसेप्ट अछि पढेया को कारण ए चैप्टर ता बडो चैप्टर तेणु टिके टाइम नेबी सो एडा 9:30 10 भी हे जाय पर आई एम सेइंग अगेन 9:30 ରୁ 10 हे जिवो हला एबे हम जिबा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढुथिले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट हम देखिले कोन कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहिछि हमर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहिछि हमर elevation in boiling point, relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, osmotic pressure. ये चारिटा होची हमरो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारटा अछि हमरो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक अछि चारटा होची कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो प्रथम हम देखिबा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोन एलिवेशन इन व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो जेतेबेला हम गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू जेतेबेला हम गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू कोथरे
ना गोटे सॉल्वेंट रे। सो व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट, गोटे सॉल्वेंट रे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जेतेबेला हमें ऐड करू तार वेपर प्रेशर कौन है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए। कौन कहा गला ना जेतेबेला हमें गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कलु कोथरे, when we add a non-volatile solute into a solvent, the boiling point increases. काहे? It is because the number of molecules at the surface of the solvent decreases. କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? କାରଣ number of molecules at the surface of the solvent decreases. Surface of the solvent रे number of molecules कौन ହେଲା ना decrease କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। कौन ता माने? ना माने होची तमे जब देखिबो, so boiling point is somehow related to your, so let me show you. So this is your pure solvent थिला। प्योर सॉल्वेंट रे पुणी हमें कौन कले ना प्योर सॉल्वेंट रे हमें किछि सॉल्यूट ऐड कले, किछि सॉल्यूट ऐड कले। सो सॉल्यूट ऐड करबा द्वारा बल्कीनेस बढ़ी जाए। बल्कीनेस कौन है जाए बढ़ी जाए। व्हाट इज बल्कीनेस ना तुम्हारो जो देखिबो टोटल सॉल्वेंट रे जो थिला तुम्हारो टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट जो जदि हम देखिबा, सॉरी सरफेस रे जो देखिबा, सरफेस रे जो देखिबा हमरो टोटल नंबर ऑफ योर सॉल्यूट बढ़ी जाए और सॉल्वेंट रो रेशियो कमी जाए। सॉल्वेंट सपोज एडी थिला 10टा मोल, 10टा मोल थिला माने एठे 8टा हो जाए बा 6टा हो जाए, एबुला हो जाए। काहे कारण सेतिकी जगह सॉल्यूट मारी बसे, सॉल्यूट किसी जगह मारी बसे, सॉल्यूट किसी जगह मारी बसे। व्हाट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आछी। तो सॉल्यूट मारी जवा द्वारा कोन हो जाए ना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर काहे की कमी जीवो कारण एठी एठी 10टा सॉल्वेंट थिला, एठी 6टा सॉल्वेंट आसीगला। 10टा सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर अधिक हबो, 6टा सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर कम हबो कारण सॉल्यूट रो वेपर प्रेशर हमें काउंट रे नोनु। काहले काहार वेपर प्रेशर काउंट रे नोचे, हमें वेपर प्रेशर काउंट रे नोचे तुम्हारा सॉल्वेंट रो माने प्योर वाटर रो वेपर प्रेशर एठी कोन हला वाटर, वाटर रो वेपर प्रेशर तुम्हारा बढ़िला एठी। सो एठी वेपर प्रेशर अधिक हबो, एठी वेपर प्रेशर लो। सो एठी हाई वेपर प्रेशर, एठी तुम्हारा लो वेपर प्रेशर, एठी हबो लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर काहे की लो हबो कारण तुम्हारा रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट एटे कमी जाए विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ सॉल्यूट तुलना रे तुम्हारा कौन कमी जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूट तुलना रे तुम्हारा कमी जाए रेस्पेक्टिव सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मात्रा कमी जाए, सॉल्वेंट रो मात्रा सॉल्यूट तुलना रे कमी जाए, तेणु वेपर प्रेशर ता लो हो जाए। वेपर प्रेशर लो हो जिवा द्वारा जेतोला हमें गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू, नॉन वोलेटाइल कोन माने सॉल्यूट दी प्रकार अछि, किछि वोलेटाइल किछि नॉन वोलेटाइल। माने किछि किछि कोन जाए स्वतःस्फूर्त भाबरे उड़ी जाए आ किछि उड़े नै। फॉर एग्जांपल हम जदि कहबा कर्पूर, कर्पूर कोन गोटे वोलेटाइल सॉल्यूट, तमे रखिथिबो 2 दिन पर देखिला आडू कर्पूर किए नै चोरी धरी पळेछि। तमे कह मोर कर्पूर किए चोरी नेला, मु 5 टंका देगी नाफ्थालिन बॉल किन के आनिथिली, नाफ्थालिन भी सेम वे रे मु 5 टंका देरी श्री कर्पूर आनिथिली मंदिर रे पूजा करी बोले मु कर्पूर के चोरे की नहीं गेला, देखिला आडू से एआर ऑटोमेटिक चोरे की पड़ेला। काहेकि कारण कर्पूर रो ऑटोमेटिक तार स्वतःस्फूर्त गुण अछि, से वोलेटाइल नेचर, से निजे निजे उड़ी जाए। तो से गुडा को कहे वोलेटाइल सॉल्यूट। किंतु जी निजे निजे उड़े नाही, तमे जति नै थियो 5 दिन पर 50 दिन पर 5000 वर्ष पर सेति रहू, सेटा को कहजिवो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बुझियला? एग्जैक्टली। अंकिता कहले मु क्लास रो लीव होछो, अंकिता तम भाई मु कांदी पकोछि, तमे लीव ही जाउछो। हो आओ नेटवर्क इशू छी, कॉल करबा अंकिता, हो लीव ही जा। एक ठीक कथा। तो आमे बुझिले एठी जे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हवा द्वारा वेपर प्रेशर कमी जाए। अच्छा वेपर प्रेशर कमी गले अधिका टेम्परेचर दरकार पड़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करियो। कौन से अधिका प्रेशर दरकार पड़े एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करियो, देखो एठी तो सॉल्वेंट थिला, सॉल्वेंट रो सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर कम हैला। सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर जदि हम देखिबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इटा रहिछि, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे सॉल्यूशन गोटे पार्ट रे टच कला, सॉल्यूशन गोटे पार्ट रे टच करा, रे सॉल्वेंट गोटे पार्ट रे टच कला। तो तमे जदि लक्ष्य करिवो सॉल्वेंट जो जो माने टेम्परेचर रे
तमे एटे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर नहीं प्लस सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर टच कला जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कला सेही कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हमें कहबा TB नॉट दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कौन कह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अच्छा व्हाट इज TBS नॉट ना तुमरो जो रही ये कौन जोटी तुम्हारा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर सॉल्यूशन जो टेम्परेचर सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित एग्जैक्टली इक्वल है ताको हमें कौन कहबा TBS दैट इज योर boiling point of pure solution boiling point of solution and boiling point of this is your pure solvent so TB not TBS is it clear TB not TBS तो तेणु एटी तुम कहीपर जे बॉइलिंग पॉइंट यार अधिका है यार बॉइलिंग पॉइंट कम है बुझा पड़ला बहुत सुंदर ज्योत्ना कहले नॉन वोलेटाइल माने जोटा वेपर रे कन्वर्ट हुएनी एग्जैक्टली जोटा सहज रे वेपर रे कन्वर्ट हुएनी माने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे कन्वर्ट हुएनी ताको हमें कोन कहबा दिस इज नोन एज योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट TBS yes तो हमें जो देखिबा एटा एटा होची तुम्हारा सॉल्यूशन रो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कला परे एटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जेतबा ऐड हेई नथिला एटा होची सॉल्वेंट ऐड कला परे सॉल्यूशन तो तुम जो देखिबो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट माने बॉइलिंग पॉइंट केते मात्रा रे बढ़ीची एलिवेट हवा माने केते मात्रा रे बढ़ीची कोन दिस इज इक्वल टू योर प्योर माने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट सो ए जो टेम्परेचर डिफरेंस था ए टेम्परेचर डिफरेंस को हमें कहबा डेल्टा टीबी दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इट क्लियर टू एवरीवन डेल्टा टीबी पुणी पिला कमी वाले की ओरे कहले चुली वर्दा यस to do the complete revision is pending yes हमको पूरा पूरी repeat the explanation again ठीक अछि पुणी आथरे कहूची देखो এই টেম্পরেচরটা হচ্ছে টিবি নট যোটে সলভেন্ট র ভেপর প্রেসার আটমোস্ফিয়ার প্রেসার সহিত সমান হলা সেটা টিবি নট দ্যাট ইজ ইওর বয়লিং পয়েন্ট অফ পিওর সলভেন্ট এইটা হচ্ছে TBS দ্যাট ইজ দা বয়লিং পয়েন্ট অফ পিওর সলিউশন সরি বয়লিং পয়েন্ট অফ সলিউশন যোটা নন ভোলাটাইল সলিউট আড কল এই দুই জনের ভিতরে যেতিকি ডিফারেন্স কোটা বড় TBS টা বড় কোটা সানো টিবি নট টা সানো কারণ গ্রাফ রে লেফট রাইট গলে টেম্পরেচর বড়ি বড়ি যায় TBS টা বড় হইছি তো TBS মাইনাস টিবি নট ইজ ইকুয়াল টু ইওর এলিভেশন ইন বয়লিং পয়েন্ট How experimentally found is the elevation in boiling point for a dilute solution not normal solution for a dilute solution गोटे dilute solution ପାଇଁ ये कौन होता है ये directly proportional to molality it is directly proportional to molality of the solution so delta TB is directly proportional to m delta TB is directly proportional to m is it clear so delta TB will be directly proportional to molality what is molality then so I will explain what is molality so we can write here that delta TB will be equal to Kb multiplied by molality what is Kb proportionality टा पिला माने मो हटे देली proportional हटे देले ये multiplied by something अब what is Kb where Kb is equal to elevation in boiling point constant बा एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कारण याकू एबुलोस्कोपिक भी कहा जाए ए पार्ट को एबुलोस्कोपिक कहा जाए एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट व्हाट इज एबुलोस्कोपिक एबुलोस्कोपी means increasing boiling point एबुलोस्कोपी means increasing boiling point एबुलोस्कोपी means increasing boiling point what is एबुलोस्कोपी means increasing boiling point okay next what is the m तो जानिछ next we know molality is equal to कौन molality is equal to weight of solute divided by
डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड aqua सॉल्यूशन डिफरेंस है जे डाइल्यूट रे तुम्हारा aqueous रे माने वाटर ऐड हेतु aqueous माने द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन water as solvent. Dilute means when the concentration of solvent, that is your concentration of solvent, that may be water, is very high. যদি ବହୁତ ହାଇ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ୱାଟର ସଲଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନବ ତାକୁ aqua solution କୁହାଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି, ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ସୋ m molality is equal to W2 divided by W2 divided by W2 divided by gram molecular weight by M2 nejiba. Let me type M2 into 1000 divided by W1. What is M2? Where M2 hochi, where M2 is equal to molecular mass of solute. Molecular mass of solute, non-volatile solute actually. कारण हमें non-volatile solute नीचे. What are W1 and W2? W1 and W2 होची तुम्हारा weight of solvent then solute, two टा होची solute in gram रे नबाकू जमा भूलिबन, these are in gram हला, these are in gram हला, ठीक अछि जीवा एबे याको हमें एठी पुट करबा, याको हमें एबे एठी पुट करबा। सो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केते आसीबो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय w2 into 1000 divided by w1 multiplied by m2. So this is the delta TB. Then what is M2? M2 will be equal to M2 केते आसीबो ना KB multiplied by W2 into 1000 divided by W1 into delta TB. देखो डेल्टा टीबी रो एक्सप्रेशन आसीगला, डेल्टा टीबी एठे मल्टीप्लाई करले एदिटा सेम आसीबो। सो डेल्टा टीबी तळକୁ पळे आसला, M2 उपरକୁ पळे आसला, M2 टा एपडକୁ पळे आसला, डेल्टा टीबी टा एपडକୁ पळे आसला, डेल्टा टीबी एपडକୁ पळे आसला डिवीजन हे जिवो, M2 सेपडକୁ पळेले मल्टीप्लिकेशन हो। सो M2 will be equal to this one divided by this one into delta TB. So this gives the expression, this gives the expression एटा केम देला ना मु कोन कली मोलालिटी रो एक्सप्रेशन डेल्टा टीबी रे पुट कली। So this gives the expression, this gives the expression for delta TB, this gives the expression for delta TB, whereas this gives the expression for M2, that is molecular mass of solute, molecular mass of solute जोटा कि हमें कैलकुलेट करिया को जाउछे, जोटा कि हमें कैलकुलेट करिया को जाउछे। मोरो डाटा सरी गला और किछि मिनिट बिफोर 100 सरजिबो लागोछि 90% सरजिबो। कार्तिक कहले सर मोर डाटा सरी गला 100% सरीजिवो, तेणु मते क्लास लीव करिया को पड़ियो। ओके ठीक अछि, कोन करिवा कार्तिक? इफ इट इज देन यू कैन लीव इट, नो इशू। किछि कोन करा जिवो, बेले बेले डाटा इशू थाए, आई कैन अंडरस्टैंड। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? प्रेशर जदि हम देखिबा वेपर प्रेशर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एक्चुअली? वेपर प्रेशर जदि हम देखिबा वेपर प्रेशर, जदि हम देखिबा आंसर कोन होबो ना वेपर प्रेशर, it is in vapor pressure is inversely proportional to boiling point। कारण हमें देखथिले जे boiling point जोडा जो वेपर प्रेशर लो थिला तार बॉइलिंग पॉइंट अधिका, माने जार वेपर प्रेशर कम थिला तार बॉइलिंग पॉइंट अधिका, और जार वेपर प्रेशर अधिका थिला तार बॉइलिंग पॉइंट कम। सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज योर या रिलेटेड प्रॉब्लम लास्ट को करिबा। हाँ एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन अछि, which of the following has the higher vapor pressure at the same temperature? vapor pressure समतंगर काडा हायर होबो, एटे बॉइलिंग पॉइंट कोइ अछि दिठी यार गोटे निर्दिष्ट टेम्परेचर रे कहार वेपर प्रेशर सबुठो हाईएस्ट होबो। एटा मु ऑलरेडी कहि सारछि, देखिबा की कहि परिबो। वेपर प्रेशर कहार सबुठो हाईएस्ट होबो, वेपर प्रेशर विल बी हायर विल इन व्हिच केस? वेपर प्रेशर सबुठो हायर कोड होबो, वेपर प्रेशर सबुठो हायर कोड होबो, कोडी वेपर प्रेशर सबुठो हाई होबो, कोडी वेपर प्रेशर सबुठो हाई होबो। कार्तिक कहले मते लीव हवा को पड़िबो, कोन करिवा कार्तिक? देन नो इशू, यू कैन लीव।
I can understand. CH3OH. Okay. CH3OH. Why CH3OH? क्लास नॉट 10टा ହେଇଯିବ ଚୁଲି କ୍ଲାସ ସରିଲା ବେଳୁ 10ଟା ହେଇଯିବ ବିକଜ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କ୍ଲାସ ଟା ଏଣ୍ଡ ହବାକୁ ଆହୁରି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସାରିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସରିବା ସହଜ ନୁହଁ ଏ ଚାପ୍ଟର ଟା ବହୁତ ବଡ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଗ ବଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ 10ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ ଠିକ ଅଛି 10ଟା 9ଟା 50 10ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ ହେଲା ସୋ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭେପର ପ୍ରେସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭେପର ପ୍ରେସର ସବୁଠୁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାର ଅଧିକା ଅଛି ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କାହାର ଅଧିକା ରହିଛି यार बॉइलिंग पॉइंट अधिका थिले यार वेपर प्रेशर लो यार वेपर प्रेशर हाई तेणु आंसर हम मिथानल आंसर हम मिथानल मिथानल बढ़िया उत्तर देछन समस्ते तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन aqueous solution of glucose containing 12 gram of its dissolved in 100 gram of water boil it calculate the boiling point calculate the molar elevation constant तो एटा केमदी करबो एटा क्वेश्चन कोन रहिछि देखो गोटे aqueous solution माने वाटर रहिछि हैला गोटे सॉल्यूशन रे ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास रही 180 ग्राम 12 ग्राम ऑफ इट dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर तो हमें कौन रही ना वेट ऑफ सॉल्यूट होची वेट ऑफ सॉल्यूट होची केते वेट ऑफ सॉल्यूट होची 12 ग्राम दिस इज द सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट होची 100 ग्राम आउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज योर GMW इज इक्वल टू योर 180 ग्राम ठीक अछि देन आउ कौन कहै ना 100 gram of water was found to boil at 100.34 degree Celsius. So ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ TBS ହଉଛି ତୁମର 100.34 degree Celsius ଆଉ boiling point of water ମାନେ TB not ହଉଛି 100 degree Celsius ତାହେଲେ delta TB କେତେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିଦେଇ ପାରିବ delta TB ହଉଛି TBS minus TB not କେତେ ହବ 100.34 minus 100 this is equal to 0.34 degree Celsius by Kelvin that does not matter ହେଲା ତାହେଲେ delta TB ର ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ delta TB will be equal to KB into 1000 multiplied by W2 divided by W1 into W1 into GMW ହେଲା तो जार तार वैल्यू पके देले डेल्टा टीबी रो कि हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाहर करिया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हबो Kb multiplied by 1000 multiplied by W2 divided by W1 into delta TB ହେଲା मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पळे आसीबो एठू तो Kb रो वैल्यू केते Kb रो वैल्यू होची एटा देइची हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर सॉरी এটা ডেল্টা টিবি পচরাইছি ও সরি সরি মোলার এলিভেশন কনস্ট্যান্ট নট এটা পচরাইনি এটা পচরাইছি ডেল্টা টিবি সরি 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 এটা ডেল্টা টিবি পচরাইছি এটা ডেল্টা টিবি পচরাইছি রাইট ডেল্টা টিবি ଦେଇଛି কেবি ভ্যালু পচরাইছি সো কেবি will be equal to কেবি কোন হবো না কেবি will be equal to delta TB multiplied by W1 multiplied by GMW that is your molecular mass divided by 1000 multiplied by W2 GMW लिखुनी मु इटा लिखुची ये M2 लिखुची let me write it as M2 so delta TB M2 होची molecular mass of glucose of molecular mass of glucose होची 180 ग्राम तो ये जार तर वैल्यू वैल्यू पके देबा डेल्टा टीबी होची 0.34 मल्टीप्लाइड बाय W1 केते W1 होची 100 मल्टीप्लाइड बाय M2 केते M2 होची हमरा 180 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू W2 केते ना W2 होची हमरा 12 याको ए सॉल्व करबा याको सॉल्व कले 100 को 1000 रे माने एटे कटि जीव 10 गोटे पडिबो 10 को ये कटि जीव 6 रे कटले 6 दुगुणे 6 3 की 2 हेले 2 रे कटले 0.17 into 3 तो এটা আসিব 0.51 0.51 यार यूनिट हबो केल्विन केजी मोल इनवर्स मते जने कहथिले पचारथिले जे सर केल्विन केजी रे केमति नेबे ग्राम तो हवा कथा कारण आपण सब जगह ग्राम रे निछंदी एटा केजी रे केमति देखो मोलालिटी हमें जेतेबेले कैलकुलेट करू
मोलालिटी कैलकुलेट करू ध्यान देखि देख मोलालिटी जेतेबेले हमें कैलकुलेट करू कोडा वाला मोलालिटी आम ये 1000 नु 1000 इंटेंशनली एथिपाई नु कारण ये जो 1000 डिवाइडेड बाय W1 यार मूल्य होची एक्चुअली वेट इन केजी 1000 एथिपाई मल्टीप्लाई करू कारण वेट को हमें ग्राम रे नीचो तो ताको केजी रे कन्वर्ट करिया पे हमें 1000 रे मल्टीप्लाई करथौ तो ए पार्ट टा केजी टा एटा केजी था एक्चुअली केजी टा को ग्राम रे कन्वर्ट करिया पे हमें 1000 मल्टीप्लाई करथौ तेनु सेम कांसेप्ट केबी ପାଇଁ ବି यूजफुल होची जदि तुमरो 1000 जदि यूज न करछो फार्मूला रे ताहले सेटा ग्राम रे मेंशन हो 1000 जेतु हम मल्टीप्लाई करछे सेटा केजी कन्वर्सन हो केजी रे रहइबो हला केजी रे ही रहइबो एटा को अन्य किछि रहइबो नै ठीक अछि नेक्स्ट हम जिबा क्वेश्चन क्वेश्चन करबानी हम नेक्स्ट जिबा तापर हम जिबा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होची हमरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.51 ओके बहुत बढ़िया उत्तर देछंती की उत्तर देछंती ना नहीं जाए ज्योत्ना जागृति अंजलि पंडा ओके बढ़िया 0.51 बढ़िया वेरी गुड जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट जीवा जेतबेला हम गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू गोटे सॉल्वेंट रे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलरेडी कहि सारछि ऐड कले फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो काहे कि कारण नॉन वोलेटाइल जेतबेला ऐड करू जेतबेला से सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग को ब्लॉक कर दी केमिति ना एट द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू समहाउ द सरफेस पार्ट ऑफ द कंटेनर तो जमे जदि देखिबो फ्रीज जेतेबेले फ्रीजिंग हुए जे कोनो जिंस फ्रीज रेफ्रिजरेटर रे रख तो प्रथमे एई पार्ट टा जोटा तुम्हारा कंटेनर रो तमे जे कोनो जिंस निथिबो सेगुडा को प्रथमे फ्रीज हेबाक लागे धीरे धीरे से भीतर को आसी कि फ्रीज हेबाक लागे तो एक्चुअली तमे जदि नैथिबो गोटे कंटेनर एमदी से आगो ए भीतर पार्ट टा केबे फ्रीज हुएनी जानिछ ना फ्रीज प्रथमे एटा तुम्हारा कंटेनर ए पार्ट को नेकी फ्रीजिंग हुए whereas boiling point टा तुम्हारा बॉल की भीतर पार्ट हुए सरफेस रे नुह so boiling point is somehow related to your bulky phenomenon whereas freezing point प्रथमे जब फ्रीजिंग हवा आरंभ हुए ये सरफेस रे फ्रीजिंग हवा को आरंभ हुए सो सरफेस रे ये कौन हवा को लागे फ्रीज हवा को लागे ध्यान देकी सुनो प्रथमे सरफेस रे फ्रीजिंग हबो तापर परे से भीतर को एभलिया फ्रीज हे जीवो ना भितरे तो तमे देखिबा को पाइबा केते गोटे समय परे मझिरे पानी टिके थिबो तो चारिपटे बरफ होइथिबो कि तमे चेक कर परिबो मझिरे पानी थिबो चारिपटे किंतु बरफ थिबो किंतु सेटा ऊपर पट मजे बरफ हो जाइथिबो कारण ये ऊपर पट मजे फ्रीज हबा को लागे ऊपर पट मजे फ्रीज हबा को लागे एमते भी ठीक अछि किंतु साइड रो कंटेनर ये अनुसार सो जेतेबेले फ्रीजिंग हुए सेतेबेले solvent at the surface area of the container so surface area रे जो थिला solvent ସେଇଠି କଣ ହେଇଗଲା ନା solute କିଛି ରହିଗଲା କଣ ରହିଗଲା କିଛି solute ରହିଗଲା କିଛି ତମର ଏଭଳିଆ solute ରହିଗଲା କିଛି solute ରହିଯିବାରୁ problem କଣ ହେଲା ନା solute ଯେହେତୁ ରହିଗଲା ତୁମର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ solute ଗୁରା ରହିବାରୁ ଇଏ କଣ କଲା जो पार्ट रे सॉल्यूट रहीगला सेउटा सदर फ्रीज हबनी काहेकि कारण सॉल्यूट रो अलगा रही सॉल्यूट सॉल्यूट तो एमिति तार से सब ब्लॉक करे सॉल्वेंट ता फ्रीज जल्दी हो जाए सॉल्यूट तो फ्रीज हबनी सहजरे तो सॉल्यूट कोन करियो ब्लॉक करियो से जगह माने पर्टिकुलरली ए पॉइंट रे ब्लॉक हैला ए पॉइंट रे ब्लॉक हैला ए पॉइंट रे ए पॉइंट रे ए पॉइंट रे ब्लॉक हैला जा द्वारा जो पॉइंट रे ब्लॉक होला ता माने जेतिकी जल्दी से फ्रीज होगा था सेतिकी हेलानी आउडी कम टेंपरेचर हे गेला ताले तो तुम जदि लक्ष्य करिवो देखो एटे सॉल्वेंट रो आ सॉल्यूशन रो एमदी हम जानि से वेपर प्रेशर सॉलिड रो एटा होची वेपर प्रेशर फॉर्म सॉलिड रो एटा होची वेपर प्रेशर तो सॉलिड को सॉल्वेंट जोडी टच करूची सेटा होची तार फ्रीजिंग पॉइंट वरे सॉल्यूशन को सॉलिड जेतो टच करूची सेटा होची तार फ्रीजिंग पॉइंट सेटा होची तार फ्रीजिंग पॉइंट density decrease होई जीवो yes it may also density भी increase हो जाय पारे yes it can be
इट कैन बी है एक्चुअली एटा पानी टा कोन मिसिलानी लूण टा ମୁଁ କିଛି କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କିଛି କିଛି ଦେଖୁଛି एक्चुअली ମୁଁ जो एक्सपेरिमेंट करथिले ଆମେ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେଇ ଯାଉଛି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତ ଟିକେ ଟାଇम ଲାଗୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଟେକିଂ ଟାଇम एक्चुअली इट इज टेकिंग टाइम टू गेट इनटू दिस तो टाइम लाଗୁଛି सो लेट्स वेट टाइम লাগিব ଟିକେ ସମୟ ଆଉ କ୍ଲାସ ସରିଲା ବେଳୁ ହେଇଯାଇଥିବ 9:50 ଆଡକୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଇ थिंक ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ सो ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ର सो ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋବାଇଲ ରେ କାଢିକି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଠିକ ଅଛି ହଉ सो डेल्टा टीएफ ताहले हमें डिप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केता हबो ना टीएफ नॉट एटा होची हाई एटा होची लो हाई कोडा ना सॉल्वेंट रो लो कोडा सॉल्यूशन रो सो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन दिस इज योर डेल्टा टीएफ दिस इज योर डेल्टा टीएफ experimentally it has been found that the depression in freezing point is also directly proportional to molality for a dilute solution but dilute solution time molality will be directly proportional so delta tf is directly proportional to molality or delta tf is equal to your kf multiplied by molality what is kf where kf hochi freezing point constant sorry depression in freezing point constant depression in freezing point constant or cryoscopic constant किसी किसी एटा क्रायोस्कोपिक भी कहा जाए ए पैटर्न को क्रायोस्कोपिक कहा जाए या ऊपर स्टडी करबा this is also equal to delta tf equal to kf into molality माने कौन molality माने w2 by w2 by your gmw that is your molecular mass of solute into 1000 divided by w1 again I'm saying it is 1000 रहिछि तुम जदि लक्ष्य करियो एटा ग्राम ग्राम कैंसिल हे गला ग्राम कैंसिल हे गला माने यूनिट लेस हे गला किंतु एटा ग्राम रे अछि एटा 1000 रे अछि तो एटा केजी रे कन्वर्ट होछि then kf will be taken in terms of kg. So this is the expression for delta TF and m2 will be equal to kete asibo m2 asibo tomorrow kf multiplied by w2 multiplied by 1000 divided by your divided by delta TF into w1 delta TF into w1 this is the expression for molecular mass of solute and this is the expression for डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एतिकी लिखले 3 ରୁ 4 मार्क किंतु एडी तमे एक्सप्रेस लिख परियो पड़ो व्हाट इज w2 व्हाट इज m2 व्हाट इज w1 हला पानी टिके पियंतु यस थैंक यू रुद्र थैंक यू फॉर योर सजेशन थैंक यू ना बहुत भलो किछि किछि बहुत जिंस देखिया को मिलुचे वाह हम्म वाह बढ़िया देखिया को मिलुचे हो चलो देखे तुमको आगो आगो देखियो तमे ए गला पर नेक्स्ट हम जिबा तुम्हारो osmotic pressure पूर्व आगे मु कहबी व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोधे एटा लेखा हैनी आई थिंक एटा लेखा है नहीं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज नॉट रिटन हियर लेट मी राइट हियर सो 3 नंबर होछि हमरो आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आमे जानि छे जेतोले तुम्हारो कोन हुए ना जेतोले तुम्हारो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करू वेपर प्रेशर कम जाए so when we add a non volatile solute when we add a non volatile solute
into a solvent, into a solvent, the vapor pressure decreases. କାହିଁକି କାହିଁକି vapor pressure decrease ହେଇଯାଇଥାଏ? କାରଣ ସିଏ ବି block କରିଦିଏ, the vapor pressure decreases. Why it happens so? It's because the solute कौन करे solute कौन करे solvent जगह attack करिया द्वारा solute, because the solute addition decreases the relative, decreases the number of solvent molecules, decreases the number of solvent molecules at the surface, solvent molecules at the surface than the previous one, than the previous one, then the pure solvent तुलना रे ये कौन है जाए decrease है जाए, then the pure solvent तुलना रे ये कौन है जाए decrease है जाए, कहारो ना तुम्हारो जो solvent molecule गुड़ा का जो surface रे थीबे समानଙ୍କର मात्रा decrease है जाए, जा द्वारा तुम्हारो ये कौन है जाए, जा द्वारा ये तुम्हारो vapor pressure decrease है जाए. The decrease in vapor pressure, the decrease in vapor pressure of solvent is known as lowering on vapor pressure, is known as lowering of vapor pressure, is known as lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure. So lowering of vapor pressure ताहले यार expression कौन हबो ना del P will be equal to pure solvent रो अधिका रहइबो whereas solution रो कम रहइबो, del P equal to P naught minus PS. ताहले relative lowering in the, what is P naught, what is PS? According to Raoult's law, according to Raoult's law, PS will be equal to P naught multiplied by कौन हबो x1 ना x2. I'm saying that pure solvent होची 1, solution solute होची 2, तो एटा p naught into x1 हबो ना p naught into x2 हबो. So p naught into x1, what is x1? x1 होची the mole fraction of solvent, solvent रो mole fraction हैला. So p naught into x1 is your PS will be equal to p naught into x1. काली की morning रे class हबो? Yes, there will be a class in the morning. Yes, there can be, why not? So PS will be equal to p naught into x1 according to Raoult's law. Then what will be del P? Then del P will be equal to PS minus p naught minus PS. So p naught x1 minus PS. गोटे मिनिट को गोटे भूल थिला हला लागछि. Vapor pressure of the solvent decreases. Decrease. Yes. Solution ର vapor pressure decrease हुए. Yes. ठीक अछि. Yes, you are right. Yes, ठीक अछि. बस तापर देखिबा the relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, the relative lowering in vapor pressure.
that is your RLVP. RLVP केते आसीबो ना relative lowering in vapor pressure will be equal to केते आसीबो ना this will be equal to del P divided by P naught, del P by P naught, relative lowering in vapor pressure. That is RLVP, relative lowering in vapor pressure will be equal to del P माने P naught minus PS by P naught. What is P naught? P naught by P naught. So ମୁଁ ଏଟା divide କରିଦେଲି minus PS by P naught ହେଲା। अच्छा, so RLVP will be equal to P naught by P naught होची 1. Okay, what is PS? PS ର value ଆମେ ଦେଖିले PS ର value होची P naught into x1. So P naught into x1 upon P naught. So एटा कौन है जीवो? So एटा जो 1 minus P naught cancel x1, that is x2. x2 जदि गोटे बाइनरी सॉल्यूशन पे टर्नरी पे हबनी बाइनरी पे, so this is x2. What is the x2? Where x2 is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute हैला बुझा पड़ला। तो एटा किन देला ना p एटा एटा आई थिंक बुझा पड़ला 1 minus k1 बुझा पड़ला समस्तन को। पिला माने एक्सपेरिमेंट रंग दबा को लागिलानी, it is going to give another color actually, it is going to be quite interesting, it looks quite interesting actually, interesting laguchi, let's hope so। पूर्णिमा कोडी डाउट पचार बट ए भला स्लैंग्स डोंट यूज। अगेन मु कहि दोची देखो PS होची P naught into x1, del P होची कोन P naught minus PS divided by P naught, so P naught by P naught 1 minus PS by P naught, PS होची P naught into x1 by P naught, so P naught cancel x1, 1 minus x1 होची x2, 1 minus x1 कोन हबो, this is equal to x2, where x2 is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute होची x2 हला। तापर हम देखिबा for for dilute solution এটা কোন হবে, for dilute solution, sorry, for dilute solution कौन हबो मोलालिटी रो एक्सप्रेशन, मोलालिटी will be equal to केते आसीबो, मोलालिटी will be equal to हमें जानचे W2 by M2 into 1000 by W1, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन रे गोटे जिंस कौन थिबो सबुठ हाईएस्ट थिबो W1 टा, W2 टा बहुत लो थिबो, W2 टा बहुत लो थिबो, सो हमें कहि परिबा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन W1 is much मगर much greater than W W2 is much greater than W2. What is W2? W2 is weight of solute. What is W1? Weight of solvent. So weight of solute ru बहुत मात्रा रे अधिक थिबो, सेटा होची dilute solution, right? सेटा होची तुम्हारा dilute solution, ठीक अछि। So एटी कोन हबो, m is equal to W2 by M2 into 1000 by W1, ताली ये then we can neglect, I mean neglect कर परिबा W2 को हमें molality को आनले, sorry molality I wrote incorrectly, एतिकी एटा ठीक अछि, wrote incorrectly, sorry molality expression दरकार नसला। chi1 माने कोन, chi1 होची तुम्हारा n1 upon n1 plus n2, right? W1 is much more greater than W2, or you can also say that number of moles of solvent is much greater than number of moles of solute.
है ताले Chi2 will be equal to N2 upon N1 plus N2 N2 upon N1 plus N2 तो तुम्हें जदि लक्ष्य करिवो N2 रो वैल्यू बहुत कम N2 रो वैल्यू बहुत कम मेरे N1 रो वैल्यू बहुत अधिक माने मु मन कहबी N1 जदि मोर 10 हला N2 होची मोर 0.0005 so 10.005 and 10 are quite equal ना नहीं देखो 10 जहाँ 10 plus this one इसे हम हमें approximately नोचे ना नहीं mathematical calculation so approximate we can approximate है neglect लिखी दो approximate तो हमें बुझी पारियो कि नहीं neglect we can neglect n2 in the denominator so denominator रे बा हर रे into को हमें neglect कर दे परिबा denominator हला neglect कर देली ये कौन हवा ना chi2 will become as chi2 will be x2 will become as n2 upon n1 n2 माने w2 by m2 and n1 होची w1 upon m1 then it will be एतिकी थाओ तापर फर्दर हमें आको पुट करबा हमर प्रीवियस इक्वेशन रे हमर rlvp आस्तिला एतिकी chi2 so by x2 so rlvp will be equal to so rlvp कौन आसीबो ना h2 will be equal to your w2 by m2 then w1 upon m1 or you can also rewrite it as w2 by m2 into m1 w2 m1 by w1 हला so m2 कौन आसीबो m2 will be equal to rlvp पुटु पळे आसीबो w2 upon m1 divided by rlvp multiplied by w1 हला so this is the expression for molecular mass of solute this is the expression for relative lowering of vapor pressure तापर जीवा हमें osmotic pressure तापर जीवा हमें osmotic pressure what is osmotic pressure the pressure at which solvent moves from a dilute solution to concentrated solution is known as osmotic pressure हला तो आगे हमें देखिबा osmosis केते प्रकार से अनुसार हमें भी टिके जीवा आ डिटेल्स रे पढिबा देखिबा देखिबा काई माने सॉरी काई मो एक्स पिला माने एक्सपेरिमेंट देखिबार टाइम पळे आछि एक्सपेरिमेंट देखिबी एंड आई विल एंड ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट एंड करेबी आ एक्सपेरिमेंट लास्ट को देखिबी लास्ट को एक्सपेरिमेंट देखिके एंड करबी हला कारण अब टाइम पुनी पळेबो सो ऑस्मोटिक प्रेशर सरले तापर वेंट फैक्टर जस्ट इंट्रोड्यूस करिके वेंट फैक्टर देन दिस ओके so the pressure at which solvent moves from dilute solution to concentrated solution कौन हुए ना जितेबाला तुम गोटे सॉल्यूशन रख जितेबाला तुम गोटे सॉल्यूशन रख ठीक अच्छे एटा हमें पोटाटो नहीं मु पोटाटो नहीं हला पोटाटो एटा नेली बोली भाव पोटाटो नहीं बाहर मु कौन कली बाहर मु पानी नहीं गली भितर मोर लूण नहीं गली भितर लूण नहीं गली तो तुम जब देखिबो लूण आउ आलूर से जो लूण आउ आलूर ये कौन आलूर जो जलीय अंश मिसिकी से भितर गोटे सॉल्यूशन बनै दिए से भितर गोटे सॉल्यूशन बनै दिए बनैवा द्वारा कौन हबो एटा हे जो तुम्हारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एटा हे जो तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन एटा हे जो तुम्हारा बाहरटा डाइल्यूट सॉल्यूशन तो डाइल्यूट सॉल्यूशन रो कंसंट्रेटेड आडू को पानी जीवा को लागिवो सो वाटर एठी मूव करिवो देखिबा हमर वाटर मूव करिछि कि नै हमें चेक करिवा वाटर एठी कोन करिवो मूव करिवो डाइल्यूट रो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आडू को मूव करिवो कारण यार जो वाटर थिला वाटर सहित ये सॉल्ट कारण एमिति आ भीतर भी किछि कोन थाए वाटर कंटेंट थाए कोथरे आलू रे तार सॉल्ट सहित ये रिएक्ट करिकि सॉल्यूशन बनिबो एठो डाइल्यूट सॉल्यूशन रो कंसंट्रेटेड आउट को वाटर मूव करिया लागिवो वाटर मूव करिवो ए जो मूव करूची जो प्रेशर रे मूव करता कहबा ऑस्मोटिक प्रेशर हला ताको अलगा वे रे भी हमें कहि परिबा ए जो मूव करूची ताको फ्लो को बंद करिया पे मु जेति की प्रेशर देबी दैट इज आल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर सो इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ऑपोजिट एंड रू मु बंद करियो तमे जे कोनोसी गोटे डेफिनेशन लिखिले हो
and pi will be equal to your pi is according to vent of according to vent of according to vent of अनुसार कौन ना pi is equal to CRT. What is C? What is C? C is equal to C is equal to your molarity. What is C? C is the molarity, that is N upon V multiplied by RT. What is N? What is V? What is C? Where C is equal to concentration in terms of molarity. Terms of molarity. Hala. What is V? V तो जानी चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. N होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. N होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. V होची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. V होची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर. एटा लिटर मन रखा. एटा N by V नेछ माने एटा लिटर रे तमे एक्सप्रेस करिसो. लिटर रे एक्सप्रेस करछो नहले मोलारिटी को याकू रिलेट करिया गले वॉल्यूम को लिटर रे नबो. जदी ml रे नोचे ताले एटी 1000 मल्टीप्लाई करियो पड़ो. ठीक अछि. सो हम जे देखिबा व्हाट इज n. N is equal to your weight of sol. we know n is equal to कोन. N is equal to W2 upon M2, that is your weight of solute divided by molecular mass of solute. Weight of solute by molecular mass of solute. हैला हम एटा जानि छै, right? Weight of solute by molecular mass of solute. So pi कोन हबो? Then pi will be equal to pi हमर कोन है जीवो ना c जगह रे हम जहाज पुट करले c जगह n जगह हम पुट करबा n जगह पुट करबा v जगह जाकर वैल्यू पुट करबा. So W2 upon M2 into RT divided by वॉल्यूम को जदि हमें लिटर रे कन्वर्ट करबा वॉल्यूम को जदि हमें ml रे कन्वर्ट करबा ताले वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000 हला. ml रे कन्वर्ट करले 1000 मल्टीप्लाई करियो पड़े. जदि लिटर रे रखबो यूजुअल रखबो ताले दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाई. और M2 रे एक्सप्रेशन कोन आसीबो ना W2 into 1000 RT divided by m divided by pi multiplied by volume in ml हैला. एति होची तुम्हारा M2 रो एक्सप्रेशन. फर्दर देखिबा को मिलला वेंट ऑफ कोन करले द एसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन केस रे कोन हुए ना तुम्हारा number of moles vary करे. So abnormal heading जो abnormal molecular mass and vent of factor एटा लास्ट कांसेप्ट. एक्चुअली सब गुटाक जिनिस को पढ़े की सारी जैसे कोई डिफिकल्ट है तो वेंट ऑफ देखिले जे एक्सपेरिमेंटली कौन हुए. एक्सपेरिमेंटली तुम्हारा डिफरेंस आसे और थियोरेटिकली डिफरेंस आसे. थियोरेटिकल माने हमें जो कैलकुलेशन करिकी ए फार्मूला को यूज करी हमें जदी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करबा तार वैल्यू आ जोना हमें जानि छै एमिते तार वैल्यू बहुत अलग आसे. सो वेंट ऑफ कौन कले गोटे इंट्रोड्यूस कले गोटे फैक्टर दैट इज आई. वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस कले गोटे फैक्टर आई माने कौन. आई इज इक्वल टू से कहले जे तुम्हारा जहां तुम्हें थियोरेटिकली बाहर कला एक्सपेरिमेंटली जहां आसिला दैट शुड बी आई मल्टीप्लाइड बाय दिस थियोरेटिकल वैल्यू. माने ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल divided by colligative property एक्सपेरिमेंटल ऊपर रहिबो और थियोरेटिकल रे तळु आसीबो. ता माने हम कहि परिबा जे एक्सपेरिमेंटल विल बी आई मल्टीप्लाइड बाय दिस थियोरेटिकल वैल्यू. एतिके आसी हला. अच्छा एतिके आसिला परे आई रो एक्सप्रेशन हमें केमिति कैलकुलेट कर परिबा. इट इज इक्वल टू कोन हबो यार वैल्यू फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल पे डिफरेंट हिता. फॉर एग्जांपल आई रो वैल्यू हमें केमिति कैलकुलेट करिबा. सो आई वैल्यूज
ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହବ। NaCl ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା NaCl को आयनाइज कले दुईटा आयन हो Na plus Cl minus Na plus Cl minus so I will be equal to दुईटा आयन रे कन्वर्ट होबो so I will be equal to 2 अच्छा NaCl पर जदि हम देखिबा Na2SO4 कौन हबो ना 2Na plus प्लस SO4 2 माइनस टोटल 3 डायन तुमको जदि एटा केमदी हला बुझिबार अछि ताले क्रिस क्रॉस देखो क्रिस क्रॉस मेथड मो नै कि आछि रिसेंटली YouTube रे अपलोड हेछि क्लास 11th रो वीडियो तुम एटा देखि दियो क्लास 11th रे थिला सो आई विल बी इक्वल टू 3 मु जदि कहबी जे Al2SO4 होल थ्राइस Al2SO4 होल थ्राइस या पई आई रो वैल्यू कोन हबो को यारा पई ओ माय गॉड चार्ज इज गॉन ओइडा केतेबेଳ होछि एंदी मोर मोबाइल चार्ज नहीं ताले सरीला गोटे मिनिट टिके ना केतेबेळ एंदी हेगला मु जानि ही पालेनी सॉरी सॉरी जस्ट टेक मोर चार्ज सरीला मोबाइल रो चार्ज सरीला एक्चुअली या पूर्व गुडा क्लास थिला तो मु चार्ज सरीला मु चार्ज रे बसई थिली स्क्रीन ऑफ हे गेला प्लीज वेट मिनिट टिके समय अपेक्षा करो अच्छा Al2SO4 वेंट ऑफ फैक्टर वेट टिके समय अपेक्षा करो आई हैव टू शो द रिजल्ट आल्सो सो टिके समय अपेक्षा करो मोर मोबाइल चार्ज होची एक्चुअली मो मोबाइल रो चार्ज सरी ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି सॉरी फॉर दिस आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दिस वेट फॉर ए व्हाइल प्लीज इट विल टेक अराउंड 2 to 3 minutes ये 2 ରୁ 3 मिनिट नहीं ଯିବ ଓ 10ଟା 5 ହେଇଗଲାଣି हे भगवान ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବା ପାଇଁ still I could not complete it ହଉ let me go ନାଇଁ ଏଠି ବି ନାଇଁ କୋଉଠି ଗଲା ସେଇଟା ଟେନସନ ଆଜି ମୁଁ ପଢେଇଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା
I think it went. It, yes, yes. Sorry again. Sorry ପିଲାମାନେ ମୋର ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା again ମୁଁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିଦିଏ let me repeat so ଆମର ଏଇ ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା I think ଠିକ ଅଛି sorry again I'm feeling very sorry for this issue I was not aware about this issue sorry again so ଆମର ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଦେଖ ଏଠି ଏଟା ଆମର ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯାଏଁ ଆମର କରିଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ n is equal to W2 by M2 W2 ହଉଛି weight of solute by molecular mass of solute ତାହେଲେ pi is equal to W2 by M2 into RT divided by volume in ml into 1000 so ସେଇଠୁ further M2 ର value ଆସିଲା W2 into 1000 into RT divided by pi into divided by pi into divided by pi into V. V in ml. Remember, V ର volume ର value in ml milliliter ରେ ରହିବ not in liter ହେଲା volume should be in ml volume ଆମର ml ରେ calculate କରିବା ତ actually vent of ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ vent of କଣ ଦେଖିଲେ ନା vent of ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୋଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କୋଲିଗେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଥିଓରିଟିକାଲ ଡାଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରିବାର ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ଆବନର୍ମାଲ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଆବନର୍ମାଲ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ କଣ ନା କିଛି କିଛି ମଲିକୁଲାର କିଛି ଯୋଉ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ଡିସୋସିଏସନ ବା ଏସୋସିଏସନ ରେ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ ବଢିଥାଏ ବା କମିଥାଏ କେମିତି सो आई वैल्यू से कैलकुलेट करथिले आई वैल्यू Na plus Cl minus NaCl कौन हैला Na plus Cl minus सो I equal to 2 हैला केमती ना तुमरो Na plus Cl minus थीटा आयन रे कन्वर्ट हैला Na2 से परे 2Na plus SO4 2 minus सो I वैल्यू हैला वेंटर फैक्टर 3 केमती ना दुईटा Na plus SO4 2 minus दुईटा गोटी SO4 2 minus एटा कोन हबो 2Al3 plus plus 3SO4 2 minus plus 3SO4 2 minus I वैल्यू केता हबो ना 2 मिसाण 3 5 I वैल्यू विल बी 5 तापरे हमें आउ गोटे देखिबा आउ गोटे एग्जांपल कोन नेबा आउ गोटे होछि तुमारो H3PO4 H3PO4 आयन है हबो कोन हबो ना 3H plus plus PO4 3 minus I वैल्यू कोन हबो को व्हाट इज I कोन हबो को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I जल्दी देन जदि हमें ग्लूकोज कथा कहबा मन रखो ग्लूकोज कथा ग्लूकोज रे कौन हबो ना ग्लूकोज रे कौन सी एक्सचेंज हबनी कौन सी चेंज हबनी सो सेम ही रहबो तेनु एडी आई वैल्यू कौन हबो 1 हबो आई वैल्यू रिमेन सेम किंतु एसिटिक एसिड कथा जदि हम देखिबा दुईटा मॉलिक्यूल से तोले नैथिबो सी गोटे डाइमर दबो सी गोटे कौन दबो डाइमर दबो सो आई वैल्यू बिकम्स योर हाफ आई वैल्यू डे हाफ हे जाय सो आई डे हाफ हे जिवो एडे आई 1 हे जिवो एडे आई रो वैल्यू से अनुसार हबो सो आई को धरकी से कौन करथिले आई अकॉर्डिंग टू आई pi experimental by theoretical or colligative property experimental by colligative property theoretical can be calculated so experimental value ର correction से अनुसार से calculate କରିଥିଲେ बुझिला so I equal to 4 बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आंसर ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ उत्तर ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଛବିଲ ଜେନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଢୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଢୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଏଣ୍ଡ ସନାତନ ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ I value କୁ ନେଇକି ରହିଛି important point I value के नहीं रही for association ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ molecule associate ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ I value should be greater than 1 I value should be greater than 1 ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ I ର value 1 ରୁ ବଢିଲା for dissociation sorry I value should be less than 1 sorry ଏଟା association ନୁହଁ ଏଟା dissociation ଟା ଏଇଠି association ହୁଏ so I should be less than 1 ଆଉ dissociation ପାଇଁ କଣ ହବ I value should be greater than 1 I ର value
1 ରୁ greater हबो एटा I ର value 1 ରୁ कम हबो. This is all about this topic. That is your solution chapter. Solution chapter ଏବେ ସରିଗଲା. ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଏଇଠି ମତେ show off करेबी. I want to show off you how this is happening. Okay, केମିତି reaction रे एटा केମିତି कोन ହେଇଥିଲା. Let me show you. मते show करूची. Let me show you how it is happening. केମିତି कोन ହେଇଥିଲା. ତ ତମେ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛ. ଦେଖ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଚାରିଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ରାଇଟ. ଚାରିଟା ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇଥିଲେ. ଚାରିଟା ସଲ୍ୟୁସନ. ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଢୀ ମାନେ ସୁଶ୍ରୀ କୁମାରୀ. ଓକେ, ସୁଶ୍ରୀ କେମିତି ଅଛ? ଚାରିଟା ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇଥିଲ. ତ ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ ରେ କିଛି ନାହିଁ. ଏଟା ଲୁଣ ପାଣି ପ୍ଲସ କେବଳ ଆଳୁ ପୋଟାଟୋ. ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି କେମିତି କଳା ହେଇଯାଇଛି. ତା ମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଠି କେମିତି ସେ ଭିତରୁ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି. ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ. ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି. ଏଇଟା ଏଇଟା ତୁମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇସୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଇଛି. କେମିତି ହେଇଛି ନା ଆଳୁର ପାଣି ଗୁଡାକ ଭିତରକୁ କିଛିଟା ଯାଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ଯାଇନି. ଏଇଟା ଏଇଟା ଦିଟି ଯାକ ମୁଁ ସଲ୍ଟ ନେଇଛି ପ୍ଲସ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ନେଇଛି. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଦିଟି ଯାକ ସଲ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛି. ଏବେ ଯିବା ସଲ୍ଟ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ୱାଟର ନେଇଛି. ତ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବ ଏଠି ପାଣିର ୱାଟର ଲେଭେଲ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି. ଏଠି ୱାଟର ଲେଭେଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି. ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ୱାଟର କଣ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି. ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ ୱାଟର ଲେଭେଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି. ଏଇଠି ୱାଟର ସେମିତି କିଛି ବଢିନି. ଏଇଠି ୱାଟର ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି ବଢିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ୱାଟର ଲେଭେଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି. ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ୱାଟର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଛି. ଏଠି ୱାଟର କିଛିଟା କିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବଢିନି. ତ ତୁମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବ ହୋଲ ଟୋଟାଲ ଚାରିଟି ଯାକ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଇଫ ୟୁ କମ୍ପେୟାର ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଫୋର ସରି ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଫୋର କମ୍ପେୟାର ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ପାଇବ କଣ ନା ଏଠି ପାଇବ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଯୋଉଟା ଲୁଣ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ନେଇଥିଲେ ଅଲରେଡି ଆଉ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ନେଇଛେ ସେଇଠି କଣ ହେଲା ସେଇଠି ତୁମର ଅଧିକା ୱାଟର ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଛି. ସେଇଠି ତୁମର ଅଧିକା ୱାଟର ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଛି. ଏଇ କେସରେ କଣ ହେଇଛି ଏଇ କେସରେ ୱାଟର କିଛି ଯିବା ଆସିବା କରିନି. କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏକ୍ସୋ ଅସ୍ମୋସିସ ହେଇଛି କାରଣ ଏଟା ସଲ୍ଟ ୱାଟର ନେଇଥିଲେ. ତେଣୁ ଏଇଟା ଭିତର ପାର୍ଟଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି. ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଟା ଆଇସୋଟୋନିକ ଟାଇପ ର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଇଛି. ଭିତରେ ସଲ୍ଟ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ପ୍ଲସ ବାହାରୁ କିଛିଟା ୱାଟର ବି ଯାଇଛି. ସୋ ଏଟା ଆଇସୋଟୋନିକ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇସୋଟୋନିକ ଲେଭେଲ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଛି. କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟର ଯାଇଛି କାରଣ ଏଟା ନର୍ମାଲ ୱାଟରରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିଥିଲି. ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଇଣ୍ଡୋ ଅସ୍ମୋସିସ କଲା, ଏଟା ଏକ୍ସୋ ଅସ୍ମୋସିସ, ଏଟା ଆଇସୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ ଟାଇପ ର କଲା. ଏଠି କିଛି ପ୍ରକାର ଅସ୍ମୋସିସ ହିଁ ହେଇନି. ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଚାରିଟାକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିପାରିଲେ. ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ କ୍ୟାନ କୋରିଲେଟ ଦିସ୍ ଫୋର. ଓକେ, ଏଇ ଚାରିଟାକୁ କୋରିଲେଟ କରିପାରିବ. I think now you can understand all these four concepts. Okay, is it okay? Thank you. चलो আজি ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମେହନତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ. ସମସ୍ତେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଏଇ ଯୋଉ ମାରାଥନ କ୍ଲାସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛ. ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ. ସେଇ 15 ଜଣ ପିଲା 23 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ. Again, thank you all of you. ଚलो.